전배찬호. Самбайцгаана. 예, 형제자매들 한 주 동안 안녕하셨습니까? За ахын дүүснэр минь 1 7 туршид сайн сууж байгаа байв уу? 예, 2021년 벌써 2월 첫 주일이 됐습니다. За 2021 оны 2 сарын хамгийн эхний эсний өдөр болсон 참 байна. 시간이 빨리 가죠. За цаг хугацаа үнэхээр хурдан юм аа тийм ээ. 예, 코로나 사태로 많은 어려움이 있는데 또 이번 주에 민족의 명절인 차강사례가 있습니다. За коронавирус болоод олон одоо салбаршил дундаас энэ 7 хоногт одоо үндэсний баяр болох цагаан сар болж байна тийм ээ. 예, 서로 조심하자고 나라에서도 여기저기 이동하지 말고 그냥 각 가정에서 조용히 기념하는 걸로 그렇게 안내하고 있다는 것을 들었습니다. За улс орноос мэдсэндээ ер нь болгоомжлох үүднээс одоо ерөнхийдөө болгоомжлох үүднээс одоо их золголт хийлгүүгээр гэртээ цомхон одоо тэмдэглэхийг одоо уриалж зааварлаж байгаа шүү дээ тийм ээ. 예, 하여튼 다들 조심하시고 За ямар ч тач та бүхэн маш болгоомжтой. 이럴 때일수록 우리 정말 신앙을 일깨우기 위해서 우리는 하나님 말씀을 더 가까이 해야 되겠습니다. За цаг үе ийм байх тусам бид нар итгэлээр илүү сэрэг байхын тулд Бурхны үгтэй илүү ойр байх хэрэгтэй юм аа. 예, 오늘 말씀도 또 우리가 명절을 맞이해서 좀 알아두면 도움이 될 수 있는 그런 말씀을 좀 준비했습니다. За өнөөдрийн үг маань гэсэндээ одоо баяр болж байгаа учраас бидэрт бас сургамжтай мэдэх ёстой тийм үг бэлтгэсэн байгаа. 항상 제가 말씀 앞에서 마음 자세가 중요하다는 것을 거듭거듭 말씀드리고 있습니다. За үргэлж одоо би үгийн өмнө ирсэн бол зүрх сэтгэлийн хандлага маань их чухал шүү гэж давтан хэлсээр байгаа. 예, 같이 하나님 앞에 기도드리고 Хамтдаа Бурхны өмнө залбираад 하나님께서 우리에게 주시는 말씀으로 우리가 교훈을 받았으면 좋겠습니다. Бурхны бидэнд өгч байгаа үг хэмээн сургамжийг авсгая. 예, 같이 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Хайр нэгүслэр элбэг балхан Бурхан 아멘. 영원히 지옥 갈 수밖에 없었던 저의 영혼을 구원해 주신 데 진심으로 감사드립니다. Мөнхийн там руу явахаас өөр аргагүй байсан бидний сүнсийг аварж өгсөн нэгүсэлтийн сэтгэлээс талархаж байна. 2월 첫째 주 주일 하나님 말씀 앞에 저희들 이렇게 머리 숙였습니다. 2 сарын хамгийн эхний эзний өдөр Бурхан таны үгийн өмнө бид нар толгой гудалгаж байна. 많은 고난과 어려움 속에서 신앙생활하고 있는 우리 형제 자매님들에게 필요한 말씀을 주시옵소서. Олон бэрхшээл, олон зүдгүүд дотор итгэлээр амьдарч байгаа ахын дүүс нарт маань хэрэгтэй үгийг өгнө. 정말 위로가 필요한 우리 형제자매들 하나님 말씀으로 위로해 주시고 Үнэхээр тайвшрал хэрэгтэй ахын дүүс нарт маань өгөөрэй та тайвшралыг өгнө. 또 하나님 앞에 어떻게 사는 것이 올바른 신앙생활인지 말씀으로 인도해 주시기를 부탁드립니다. Мөн Бурхны өмнө хэрхэн амьдрах нь зөвхт итгэлийн амьдралаа гэдгийг өөрийн үгээрээ сургамжлан удирдах өгнө. 말씀을 전하는 입술들 Үгийг дамжуулж байгаа ам болгонтой. 또 말씀을 듣는 심령들을 주 성령께서 주장해 주시옵소서. Үгийг сонсож байгаа зүрх болгонтой эзэн ариун сүнстэй удирдах өгнө. 시종을 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Бүх цагийг эзэн ариун сүнсэндээ найдаад эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오일스 아론 타우블릭. За, Үс 15 дахь бүлэг. 자, 오일스 아론 타윈 니기스타우. Нэгээс 5. 페이지 얘기해 주시고요. За, хуудас шинэ гэрээ 1249-гээр хуудас байна. Үс 15-ийн 1-ээс 5. 예. 자, 찾으셨죠? Өдөр олсноо. 예. 자, 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. За, хамтдаа уншицгаая. Юудэгээс ирсэн хэсэг хүн Мойсегийн ёс заншлаар хоцлуулаагүй л бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж ах トゥ нарт сургажээ. Паул, Барнаб хоёр тэдэнтэй зөрчилдөж багхгүй маргаан болов. Тэгээд Паул, Барнаб нарыг хэдэн хүний хамт Иерусалим дахь элчнэр ахлагчид руу энэ асуудлаар явуулахаар тогтцоо. Ийхүү чуулганаар илгээсэн тэд Феникс Самараар орохдоо харийнхан эзэнд иргэсэн тухай ярьж бүх ах トゥ нарт үлэмж баяр баясгал ачрав. Тэднийг Иерусалимд ирэхэд чуулган, элчнэр ба ахлагчид хүлээн авлаа. Бурхны өөрсдөдтэй хамт үйлдсэн болгоныг тэд тайлбаржээ. Гэтэл фарисеучуудын бүлэглээс итгэсэн хэсэг хүмүүс босож тэд хоцлуулж Мойсегийн хуулийг сахихад тэднийг зааварлах нь чухал гэцгээв. 오늘 말씀의 주제는 예루살렘 공회입니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань Иерусалим дахь зөвлөл гэдэг сэдэв байгаа. 방금 성경 읽은 것처럼요. За сайн уншсан ишлэг шиг 예, 바울과 바나바가 중심이 돼서 복음을 전하고 있던 안디옥 교회에서 큰 혼란이 벌어졌습니다. За Паул, Барнаб хоёр дээр төвлөрөө сайн мэдээ тарааж байсан Антиох чуулган дотор маш том зөрчилдөөн бий болсон байна. 예, 예루살렘에서 어떤 선생들이 안디옥 교회를 방문했고 그들이
많은 형제자매들을 혼란케 하는 그런 잘못된 가르침을 하기 시작한 겁니다. Ерөсөлимээс олон ахын дүүс очиод Антиохт очсон. За тэгээ очсон тэр газартаа ахын дүүс дотор олон зөрчилдөөнийг маргалдааныг бий болгосон байна. 이건 아주 중요한 문제였습니다. Энэ асуудал нь маш чухал асуудал байсан байгаа. 형제자매님들, Ахын дүүс нар минь 우리가 구원을 받을 때 오직 예수님의 은혜를 믿음으로 구원을 받는 것으로 우리는 복음을 그렇게 깨달았습니다. за бид нар сайн мэдээ сонсоод аврагдахдаа зөвхөн Есүс Христийн нэгүсэлд итгэснээрээ аврагддаг хэмээн бид нар сайн мэдээд итгэж аврагдсан тийм ээ. 바울과 바나바도 오직 예수님의 은혜로만 구원을 받는다라고 정확하게 복음을 전했고 Паул Барнаб хоёр ч гэсэндээ зөвхөн Есүс Христийн нэгүслээр л аврагдана гэж маш тодорхойгоор сайн мэдээ тунхагласан. 많은 영혼들이 이제 구원을 받아서 안디옥 교회가 시작된 거였어요. Ийхүү олон сүнснүүд авралыг аваад Антиох чуулган эхлэл тавигдсан байна. 그런데 예루살렘에서 어떤 선생들이 와서 예수님만 믿어서는 안 된다. Гэтэл ингэж байжсэн чи Ерүсалимаас нэг хэдэн багш нар ирээд зөвхөн Есүс итгэснээр аврагддаг юм биш ээ. 하나님의 선지자 모세에게 준 율법책에 있는 대로 할례도 같이 받아야지 구원받을 수 있다라고 또 거짓된 가르침을 한 겁니다. Бурхны иш үзүүлэгч Мойсегаар өгөгдсөн ёс заншил буюу хоцлолыг авч байж л аврагдаж болно гэсэн буруу сургаалыг заасан байна. 예, 그래서 많은 변론이 일어난 거예요. Ингээд энэ хооронд маш олон зөрчилдөөн бий болсон. 그리고 결론이 나지 않았기 때문에 Тэгээд үр дүнд хүрээгүй учраас 예, 그러면 우리가 이렇게 변론하고 다툴 것이 아니라 우리 교회를 대표하는 사람들을 저 예루살렘에 있는 사도들에게 보내서 사도들에게 이 문제를 한번 문의하자 한 겁니다. за ингээд эцэст нь хоорондоо бид нар ингэж маргалдаж зөрчилдөлгүйгээр энэ асуудлыг бид нар Ерүсалимд байгаа элчнэр болоод ахлагчид руу хүн явуулаад тэдрээр энэ асуудлуудыг шийдвэрлэе гэж 그래서 өгнөлтсөн байна. 예루살렘 교회가 이제 중심 교회죠. Ерүсалим чуулган бол төв чуулган 또 байсан. 일친 아래들이 다 그곳에 계셨습니다. Тэгээд элчнэр бүгдээрээ тэнд байрлаж байсан. 그리고 교회의 장로들입니다. Тэгээд сүмийн ахлагчид бас байсан. 이제 한 자리에 모여서 이 중요한 문제를 이제 같이 모사한 겁니다. Ингээд эдгээр нэг газарт цуглаад энэ чухал асуудлын талаар хамтдаа зөвлөлдсөн байна. 그리고 이제 딱 이제 결론이 나고 За ингээд эцэст нь шийдвэр гарсан. 그 결론을 안디옥 교회에 보냄으로써 이런 혼란들을 이제 바로잡는 그런 과정이 사도행전 15장에 나옵니다. За энэ шийдвэрийг Антиох чуулганы туршид захидал болгон илгээснээрээ энэ одоо маргалдаан зөрчилдөөний шийдвэрлэж байгаа талаар үе сагаан тодор бүлэг дээр гарч байгаа. 오늘 이 초대교회에 있었던 이 예루살렘 공회가 우리에게 어떤 교훈을 우리가 받을 수 있을까요? За өнөөдөр анхны чуулганы байсан энэ Ерүсалим чуулганаар дамжуулаад бид нар ямар сургамжийг авч болох вэ? 초대교회 즉 교회의 역사가 시작한 지 얼마 되지 않았을 때는 교회가 이렇게 질서가 잡히지 않은 그 혼란스러운 그런 모습들이 있었습니다. За анхны чуулган бий болоод удаагүй байгаа байсан учраас одоо чуулган дотор зөрчилдөөн ч юм уу аль эсвэл дэстараалал хараахан бий болоогүй учраас тийм маргалдаан зөрчилдөөн их болдог байсан. 자, 하나님께서는 그런 교회를 세워 가실 때 그런 혼란스러움을 어떻게 바로 잡아가셨는지 그건 우리에게도 교훈이 됩니다. За бурхан анхны чуулганд бий болсон тийм маргалдаан зөрчилдөөнийг хэрхэн шийдвэрлэж дэстараалд нь оруулж ирсэн бэ гэдэг одоо зүйлсэндээ бидэрт бас сургамж болно тийм ээ. 그리고 이 사도들을 중심으로 해서 이런 혼란스러움을 딱 바로 잡아줬을 때 그 뜻을 받아들이는 교회들은 이것을 하나님의 뜻으로 받아들였다는 겁니다. 그리고 순종했다는 겁니다. За тэгэхээр энэ элч нараар дамжуулаад шийдвэрлэгдсэн байгаа энэ чуулганы асуудлыг шийдвэрлэгдсэндээ ахын дүүснэр бол тэр чигээр нь бурхны хүсэл юм байна гэж хүлээж аваад тэр чигээрээ дуулууртай ханддаг байсан байгаа. 그리고 이제 사도들 이 회의에서 구원받은 유대인들이든 구원받은 이방인들이든 모든 그리스도인이라면 지켜야 될, 조심해야 될 네 가지 규범을 정해줍니다. За тэгээ элч нар энэ зүйлээр дамжуулаад Христэд итгэвч бай, харь үндэстэнч бай, аврагдсан л хүн бол чуулган дотор сахих ёстой дэстарааллыг одоо зарчмын талаар энд бас дурдсан байгаа. 그러니까 이 예루살렘 초대교회 예루살렘 교회에서 이 공회를 통해서 결정된 이 규범은 지금 우리 시대의 우리 교회들, 우리 성도들에게도 그대로 적용되는 겁니다. Тэр анхны чуулган болох Ерүсалимд шийдвэрлэгдсэн энэ зүйлсээр дамжуулаад бий болсон тэрхүү заншил одоо заавар нь одоо үеийн бидний чуулганчсэндээ тэр чигээрээ харьяалагдаж хамаарах юм аа. 자, 먼저 하나하나 한번 성경을 통해서 살펴보겠습니다. За нэг нэгээр нь Библиэд дамжуулж харъя. 자, 6절을 보시기 За 바랍니다. 6 дугаар ишлэл дээрээс харъя.
사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 그렇게 돼 있습니다. Энэ асуудлыг хилэлцгээр элчнэр болон ахлагчид хамтдаа цуглараа өгсөн байна. 자, 저 지역 교회에서 혼란이 생겼습니다. За тэр орон нутагт байгаа чуулган дотор нэг маргалдаан үүссэн байна. 안디옥 교회죠. За Антиох чуулган байсан. 네. 그리고 이제 사도들은 장로들과 더불어서 함께 모여서 이제 의논했습니다. За тэгээд энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр ахлагчид болоод элчнэр хамтдаа цуглараад энэ асуудлыг хилэлцсэн байна. 자, 이제 7절 보십시오. За 7-р ишлээс харъя. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나라고 이제 베드로 사도가 일어났습니다. За ихэд маргалцсны эцэст Петр босож гэсэн байна. 예. 그리고 딱 중요한 결론을 다시 한번 선포합니다. За тэгээд энэ маш чухал шийдвэрийг тунхагладаг. 아론이 11 아주 중요한 선포입니다. маш чухал шийдвэр байгаа. 자, 아론이 11 자, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Харин бид эзэн Есүсийн нэгүслээр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрсдөө билээ гэв. 자, 너무나 중요하면서도 너무나 당연한 선포입니다. За маш чухал мөрнөө маш мэдээжийн зүйл байгаа. 유대인이든 이방인이든 동일하게 Юудэ хүн ч байсан, харь үндэстэн ч байсан яг л ижил 주 예수의 은혜로 구원을 받는 것을 우리가 믿는다. эзэн Есүсийн нэгүслээр аврагддаг гэдэгт бид итгэдэг. 그러면은 안디옥 교회에 온 예루살렘에 가서 혼란을 일으켰던 그 선생들의 가르침이 잘못되고 거짓이라는 것을 딱 선포한 거죠. Тэгвэл Антиохт очиод буруу номлолыг зааж Иерусалимс ирсэн багш нарын тэрхүү сургаал нь буруу бөгөөд худал юм а гэж хэлсэн байна. 아론타운 이익 때는 15-ийн 1-дээр 다시 한번 보십시오. дахиад эндээс харъя. 다시 한번 읽어주시죠. Уншиж өгье. Юудэгээс ирсэн хэсэг хүн Мосегийн ёс заншлаар хоцлуулаагүй л бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж ах トゥ нарт сургажээ. 자, 보십시오. Хардаа. 할례는 이스라엘 사람들이 하나님과 언약의 뱃상이라는 표일 뿐입니다. За хослол гэдэг бол зөвхөн Израиль үндэстэн бурхантай гэрээ байгуулсан гэдэг тэмдэг төдий. 이스라엘 백성들 중에 남자 아이가 태어나면 8일이 지난 후에 남자의 성기의 표피를 잘라서 하나님 앞에 순종하는 그런 규례를 주신 겁니다. За Израиль үндэстэн дотор гэрт нэг хүү төрөх юм бол тэр хүү төрснөөс 8 хоногийн дотор хоцлож одоо бурханд амлалтаа биелүүлдэг тиймэрхүү одоо заншил байгаа. 이것은 이스라엘 백성이 하나님과 맺은 언약의 백성이라는 표이지 이것은 어떤 구원의 의미도 있지 않습니다. Энэ хослол бол өрдөөсөө Израиль үндэстэн бурхантай гэрээний ард түмэн болсон гэдэг тэмдэг болохоос биш ямар нэгэн авралтай ямар ч холбоог үзүүл байгаа. 오히려 성경은 이런 육적 할례는 즉 아까 말씀드린 그 할례의 그 육적 할례는 아무 의미가 없다. 오히려 할례를 받으려면 마음의 할례를 받으라 이런 말씀도 있어요. Харин ч битгийхэл Библиэлд бүр харин мах бодын энэ хоцлол нь ямар ч ашиггүй бөгөөд харин зүрх сэтгэлтэй хоцлыг авах ёстой юм а гэж хэлж байгаа. 그래서 사도들이 이런 혼란 속에서 함께 모여서 교제하고 그리고 베드로는 오직 예수님의 은혜를 믿음으로 구원을 받는 것 딱 선포를 한 거죠. Тэгэхээр элчнэр энэ одоо зүйлийг шийдвэрлэхийн тулд хууралтаад зөвлөлдсөн байгаа. Харин Петр энд хэлэхдээ зөвхөн Есүс Христийн нэгүслээр л аврагддаг юм а гэж тунхагласан байна. 그리고 이제 모든 그리스도인들이라면 하나님 앞에 순종해야 될 네 가지 규례를 주십니다. За тэгээд Христэд итгэж хүн юм бол Бурхны өмнө уулзалтаа байх ёстой гэсэн дөрвөн төрлийн зарчмыг өгсөн байгаа. 하르넴 하르유스 28-29 보십시오. харъя. 하르넴 하르유스 28-29 읽어주시죠. За уншиж өгье. Учир нь ариун сүнс болон бидэнд эдгээр зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт үл тогхон зүйтэй хэмээн санагдаж байна. Энэ нь шүтээнд өргөсөн юмс, цус, боомлогдсон зүйлс болон садар самуунаас хол байлгүй. Хэрв эдгээрээс өөрсдийгөө хамгаалбал болох нь тэр баяртай. 자, За 28절 28-д 성령과 우리는 ариун сүнс болон бид. 자, 이게 아주 중요하죠. За энэ маш чухал байгаа. 예, 일친 아래들 Элч нар байгаа, 그리고 이제 장로들 ахлагч нар байсан. 함께 모여서 중요한 교회 일을 논의하고 결정했습니다. Хамтдаа цуглараад маш чухал чуулганы асуудлын талаар зөвлөлтөөр шийдвэрийг гаргасан. 그것은 사람이 정하는 게 아니라는 겁니다. За тэгвэл энэ шийдвэр нь хүний гаргасан шийдвэр биш ээ гэсэн. 예, 성령과 우리는입니다. Ариун сүнс болон бид гэсэн байгаа. 형제자매들 우리에게도 이 믿음이 있죠. Ахын дүүснараа бид нар ч гэсэндээ энэ итгэл байгаа тийм ээ. 예, 교회 안에도 마찬가지입니다. За чуулган дотор ч гэсэндээ 예, адилхан. 성령께서 교회 가운데 역사하시죠. Ариун сүнс
чуулган дотор ажиллаа хийдэг тийм ээ. 그래서 교회인의 결정을 곧 하나님의 뜻으로 우리는 배웠고 듣고 또 순종하죠. Тэгээд чуулганаас гарсан шийдвэрийг Бурхны хүсэл юм байна гэж бид нар сурсан мөн дуулууртай ханддаг. 자, 이 초대교회 예루살렘 교회의 공예도 마찬가지입니다. За энэ анхны чуулган Ерүсалим чуулган энэхүү зөвлөлт гэсэндээ бүгдээрээ адилхан юм аа. 자, 29절 보십시오. За 29-оос харъя. 우상의 제물과 За шүтээнд өргөсөн юмс, 그리고 피와 목매어 죽인 것을 먹으면 안 돼요. цус боомлогдсон зүйлсийг идэж болохгүй гэсэн. 그리고 음행을 멀리하라. За тэгээд садар самуунаас хол бай. 자, 사실 이 네 가지 규례는 지금 우리에게도 정확하게 똑같이 우리에게도 적용되는 규례입니다. За энэ дөрвөн зарчим бол бид нар ч гэсэндээ яг тэр чигээрээ бид нарт харьяалагдаж байгаа юм аа. Хамааралтай. 뭐 이것을 다 살펴보진 않고 한 세 가지는 좀 살펴보겠습니다. За энэ дөрвөл ингэ харах биш бүгдээрээ эндээс гурвыг нь авч үзье. 자, 이제 먼저 있잖아요. За 이제 예, 정말 교회 안에 중요한 이런 결정은요. 이 예루살렘 교회 공예가 우리에게 중요한 걸 가르쳐 줍니다. за чуулган дотор одоо үүссэн асуудлыг маш чухал асуудлыг шийдвэрлэж байгаа энэ Ерүсалим болсон зөвлөл нь бидэнд их чухал зүйлийг зааж өгч байна. 정말 이 중요한 문제, 즉 교회의 질서를 잡고 교회가 나아갈 방향을 제시하는 부분은 사도 한두 사람에 의해서 결정하지 않았다는 겁니다. Тэгэхээр энэ чухал асуудал гэдэг нь чуулганы дэс дарааллыг тогтоож, чуулган цаашдаа ямар чиглэл рүү явах вэ гэдэг зүйлийг ганцхан элчнийг хоёр хүн шийдвэрлэдэг зүйл биш юм аа. 그만큼 중요했기 때문입니다. Тэгэхээр тэр чинээний чухал зүйл байсан байна. 하나님도 그렇게 하라고 또 말씀하십니다. Бурхан ч гэсэндээ ингэж шийдвэрлэе гэж айлцсан байна. 여기 실로 잡으시고 За энийгээ тогтоогоод 우일스 아론 타운 9:15 보시겠습니다. харъя. 우일스 아론 타운이 허르허이 정확하게 표현하시죠. 표현을 크게. 우일스 아론 타운이 허르허이를 장원. 아비시에 예, 소로갈툭스 아론 타운이 За 허르허이를 сургаалт төгс 15:22-оос харъя. сургаалт төгс 15:22 허르허이를 байна. 네. 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншаа. Зөвлөмж дутснаас төлөвлөгөө бүтлгүйдэх, зөвлөх олон болбоос бүтэмжтэй болох. 자, 하나님께서는 함께 뜻을 갖자는 형제자매들이 중요한 일을 할 때 모여서 모사를 하라고 하시는 거예요. За бурхан маань ахын дүүснэр маань хамтдаа итгэлээрээ аливаа нэг чухал асуудлыг шийдвэрлэхдээ зөвлөлдөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. 자, 소로갈툭스 허른도로잉 조로가들. За 6-аас 24-ийн 6 дээр 허른도로잉 조로가. 24-ийн 6. 자, 이 성경도 같이 읽어봅시다. За энэ ишлэгийг бас хамтдаа уншаа. Дайдваас мэрэгэн өдөрдөнжид зөвлөхүүд ариун аваас ялалт ирнэ. 자, За 모략으로 싸우라. мэрэгэн 승리는 өдөрдөнжид 모사가 많음에 있느니라. тэр ялалт гэдэг чинь зөвлөхүүд олонтой болохоор ялсан юм аа. 형제자매를 보십시오. Ахын дүүснэрээ хараарай. 네. 사도들도 바로 이 말씀대로 한 거예요. Элчнэр ч гэсэндээ яг энэ үгийн дагуу үйлсэн байгаа. 예. 너무나 중요한 일이잖아요. Маш чухал асуудал. 하나님의 일, 교회의 일은 너무 중요하기 때문에 Бурхны ажил, чуулганы ажил маш чухал ажил учраас 한두 사람이 다 해가는 게 아닙니다. нэг хоёр хүн шийдвэрлэх юм биш. 함께 모여서 함께 논의하고 충분히 기도하고 그리고 하나님 앞에서 결정한 거예요. Хамтдаа цуглаад, хамтдаа хилэлцээд хангалттай залбирсны эцэст Бурхны өмнө шийдвэрийг гаргадаг байгаа. 우리 신앙생활도 이렇게 해야 되는 겁니다. Тэр бид нар итгэлээрээ гэсэндээ ингэж амьдрах хэрэгтэй юм 예. аа. 갈라디아서 6장을 또 보시겠습니다. За Галаад 6 дугаар ишлээс харъя. 갈라디아서 6장. Галаад 6 Шингэрэ 1319 дугаар байна. 예. 갈라디아서 6장 2절입니다. За Галаад 6-гийн 2. 참 이 말씀도 참 중요한 말씀입니다. За энэ үг маань тэндээ маш чухал үг байна. 6장 2절 같이 읽어주세요. За уншиж өгье. Нэг нэгнийхээ ачаанаас үргэлж тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх түн. 자, 너희가 짐을 서로 지라. 그 짐을 서로 지할 때 무거운 짐이라고 되어 있습니다. За эндээс байгаа бол нэг нэгнийхээ ачаанаас үргэлж энэ ачаанд хүнд ачаа гэж хэлсэн байна. 형제자매 어떻습니까? За ямар байна вэ? 우리가 이제 봉사할 때요. бид нар ямар нэг үйлчлэг хийхдээ 네. 봉사 내용도 여러 가지잖아요. энэ зүрийн үйлчлэлүүд байгаа тийм ээ. 더 힘이 들어가는 봉사가 있고요. Арай илүү хүч шаардсан үйлчлэл байна. 좀 가벼운 봉사가 있을 수 있어요. Арай жоохон хөнгөн үйлчлэл байж болно. 또 그런 상황에서 어떻습니까? За тэгээд ийм нөхцөлд ямар байдаг вүлээ? 스스로 더 힘이 들고 더 좀 어려운 그런 봉사를 자원해서 합니까? 아니면 좀 더 가벼운 봉사를 찾아갑니까? Өөрөө
ингэж хүссэндээ илүү одоо хэцүү үйлчлэлийг нь өөрөө очиж хийдэг үү эсвэл арай хөнгөн гэснээр нь очдөг үү? 예. 무거운 짐을 스스로 지라. Хүнд ачаага үүрлц. 근데 서로 지라는 겁니다. Гэхдээ бие нэг үүрлц гэсэн. 예. 무겁고 힘이 드니까 Хүнд одоо хүч шаарддаг учраас тийм ээ. 한두 사람으로는 더 감당하기 어려우니까 여러 사람이 함께 그것을 나눠지면은 감당할 수 있잖아요. Тэр ганц хоёрхан хүн тэрийг хамтдаа өөрөөд явахад хүнд учраас олуулаа үүрх юм бол үүрч чадна шүү дээ. 너희가 무거운 짐을 서로 지라. Та нар хүнд ачаанаасаа нэгнээсээ үүрлц. 중요한 건 그 뒤에 있는 말씀이죠. Чухал зүйл нь яг хойдлынх нь үг байгаа. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. Тийгүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх тун. 우리 주님께서 무엇을 기뻐하시는지를 이런 성경을 통해서 우리는 마음에 잘 새겨야 됩니다. Тэгэхээр бидний эзэн юугаар дамжиж баярлдаг вэ гэдэг иймэрхүү ишлүүдээс бид нар сэтгэлдээ сэлэх хэрэгтэй. 함트타예요. 함트타. Хамтдаа гэсэн. 한번 형제님들 따라해 보십시오. За дагаад хэлээрэй. 함트타. Хамтдаа. 예. 함트타. Хамтдаа. 너무나 아름다운 말입니다. Энэ маш үзэсгэлэнтэй гоё үг тийм ээ. 네. 그리스도의 법이 그와 같은 거예요. Тэгэхээр Христийн хууль энэ байх нь. 주님께서는 Эзэн маань 형제자매들이 모여 있는 교회가 있잖아요. ахын дүүснэрээ цугласан байгаа чуулганыг 함께 주님이 맡기신 복음의 십자가를 지시기를 원하시는 겁니다. ахын дүүснэр маань хамтдаа эзний даалгасан сайн мэдээний загалмайг үүрээсэй гэж хүсдэг байна. 그래서 우리는 교회로 모여 있고 Тийм болохоор бид чуулган дотор цугласан байна. 성령께서 세워놓으신 교회의 임원들 중심으로 해서 교회를 또 논의하고 결정해서 우리 교회가 나아갈 방향을 지금 잡아가고 있는 거죠. Ариун сүнсний удирдамжийн дагуу чуулганаас тогтоосон дэс дарааллынхаа дагуу үйлчлэлийн багийн гишүүдтэй хамтдаа цуглараад шийдвэрийг гаргаад бид нар түүнийг дагаад дуулууртай явдаг тийм ээ. 승리는 모사가 많음에 있느니라. Тэгэхээр ялалт бол зөвлөгч ариуных юм аа. 네. 사람 한두 사람은 실수할 수가 있습니다. Нэг хоёр хүн байвал алдаа гаргаж болно. 그래서 함께 모여서 논의하고 하나님의 뜻을 구했던 겁니다. Тийм учраас хамтдаа цуглараад зөвлөлдөж бурхны хүслийг гуйсан байна. 오늘 배우는 예루살렘 공회. За өнөөдөр суралцж байгаа Иерусалим дахь зөвлөл. 하나님 말씀대로 사도들도 그렇게 했던 겁니다. Бурхны үгийн дагуу элчнэрч гэсэндээ ингэж үйлдсэн байна. 지금 우리 교회들도 그렇게 하고 있습니다. Одоо манай чуулгануудсэндээ ийхүү үйлдэж байгаа. 질서는 있지만 Дэс дараалал байгаа ч 먼저 앞서서 중요한 일꾼 세원 임원들이 모여서 주님의 일을 같이 논의하고 있는 거예요. урд гараад үйлчлэлийг ахлаад чуулганыг ахлаж байгаа пастор одоо үйлчлэлийнхэн маань эзний ажлыг хийлгэдэг. 자, 예루살렘 사도들의 결정을 이제 안디옥 교회에 전파했죠. За Иерусалим дахь элч нарын гаргасан шийдвэрийг Антиох чуулганд хүргэсэн байгаа. 자, 그럼 안디옥 교회 형제자매들은 어떤 반응을 보였을까요? За ингээд Антиох чуулганы анхан дүүс тэр хариуг аваад ямар үйлдэл үзүүлсэн болоо. 자, 우일스 아론조로가 За Үлс 16 дээр очие. 아론 타오죠. 아론 타오. 아론 타오. 아까 실로 잡아놨죠. За тогтоосон байгаа тийм ээ. 우일스 아론 타오인. Үлс 15-ыг 예, 고치. 30 байна. 예. 고치니. 30 31. 예. 자, 안디옥 교회 성도들의 반응이 За 이렇습니다. Антиох чуулганы итгэгчдийн хариу үйлдэл нь ийм байсан байна. 고치니. 30 31. 함스타운시. Тонши илгээгдсэн тэд Антиохт хүрч итгэгч олныг цуглуулж загтлыг гардуулав. Загтлыг уншаад тэд урамшуулсанд нь баярлацгаав. 예. 이제 안디옥 교회로 이제 이 바울과 바나바와 형제매들이 돌아갈 때 사도들이 그 회의에서 결정된 부분을 공식적으로 편지식으로 문서로 해서 보낸 거예요. Ингээд Иерусалимд очиж шийдвэрсэн шийдвэрийг Антиох руу одоо Паул, Барнаб болон элчнэр аваад явахдаа тэнд гарсан шийдвэрийг элчнэр захидал болгож албан ёсны бичиг баримтжуулаад Антиох руу 그리고 31절에요. 31 дээр 사도들이 보낸 그 편지를 읽고 그 위로의 말을 기뻐하더라 그렇게 돼 있잖아요. элчнэрийн илгээсэн захидлыг уншаад тэд урамшуулж тайлбарлуулсанд баярлцгаа өгсөн байна. 예, 이제 더 이상 안디옥 교회는 혼란에 빠지지 않았습니다. Одоо үүнээс цааш Антиох чуулган дахин зөрчилдөөн маргалдаан бий болоогүй. 그 문제를 일으켰던 선생들의 가르침이 잘못된 것이었다, 거짓이었다는 것이 딱 드러났죠. Тэр асуудлыг үүсгэсэн багш нарын хүмүүсийн ярианд буруу сургамж байсан гэдэг нь ил болсон. 예, 안디옥 교회 성도들도 예수를 교회는 사도들이 보내온 그 편지의 말씀을 하나님 말씀으로 그대로 받았고 순종했던 것입니다. Антиох чуулганы итгэгчдсэнд Иерусалимаас ирсэн элч нарын явуулсан захидлыг Бурхны үг гэж хүлээж аваад тэр чигээр дуулууртай хандсан. 이것은 구원받은 그리스도인들의 신앙의 태도에서 아주 중요한 것입니다. Тэр энэ зүйл бол аварсан итгэж хүний итгэлийн амьдралын маш чухал нэг хандлага юм аа. 우리 교회 안에도
아까 말씀드린 것처럼 그런 질서가 있습니다. За манай чуулган дотор ч гэсэндээ аль руу хийсэн шиг дэс дараалал гэж байгаа. 우리는 그런 질서를 하나님께서 세우신 것으로 믿고 Бид тэр дэс дарааллыг бурхан эзэн маань тогтоосон гэдэгт итгээд 또 충분히 앞서 일하시는 분들이 논의하고 모사해서 결정되는 것을 우리는 하나님의 뜻으로 받아들이고 또 순종하고 있죠. урд маань гараад үйлчилж байгаа ахлагч нар маань гаргасан шийдвэр юм а бурхны хүсэл хэмээн итгээд тэр шийдвэр хүслийн дагуу дуулууртайгаар үлдэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. 그것이 올바른 믿음이라는 겁니다. Энэ маань зөв итгэл юм а гэсэн үг. 아주 이건 중요한 부분입니다. Энэ маш чухал зүйл байгаа. 초대교회 때도 그랬고 Анхны чуулганы үед ч юм байсан. 지금 우리 시대에 우리 교회도 이 성경대로 그대로 하고 있다는 것을 우리는 알 수 있습니다. Одоо бидний үед бидний энэ ахын дүүс марсэндээ яг энэ библийн дагуу үлдэж байгаа юм а гэдгийг мэдэх боломжтой. 자, 몇 가지 한번 또 구체적으로 우리가 좀 살펴볼 내용이 있습니다. За, илүү нарийн авч сурах хэдэн агуулга байна. 첫 번째는 있잖아요. За, нэгдүгээр 이단 문제입니다. буруу урсгалын талаар. 뭐라고요? Юу гэсэн бэлээ? 이단 문제입니다. Буруу урсгал. 자, 아론타윈 닉 네, 다시 한번 보십시오. 15-의 нэгийг дахиад харъя. 자, 우리가 아까 이제 읽었고 같이 이제 설명을 드렸는데요. За, энийг уншсан бас тайлбар нэмж хэлсэн байгаа. 예. 아론타윈 닉델은 15-의 нэг дээр. 한번 다시 한번 읽어주시죠. За, дахиад уншиж өгье. Юдэгээс ирсэн хэсэг хүн Мойсегийн ёс заншлаар хоцлуулаагүй л бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж ах トゥ нар сургажээ. 자, 이 구원 문제 아주 중요한 말씀이라고 아까 앞에서 강조했습니다. За, энэ авралын асуудал бол хамгийн маш чухал асуудал гэж өмнө хэлсэн байгаа тийм ээ. 예. 일찍 페드로도 오직 예수님을 믿음으로 구원받는 것이다라고 다시 한번 선언을 했죠. Илч Петр ч гэсэндээ зөвхөн Есүс итгэснээр аврагдана гэж бүр тунхагласан байгаа. 예. 우리 구원받은 형제 자매들이라면 당연하지 그렇게 이 말씀을 이해하실 겁니다. Манай аврагдсан ахын дүүснэр бол энэ үгийг сонсоод мэдээж нь штэ гэж ойлгож байгаа ах тийм ээ. 그런데 지금 이 세상에는요, 성경을 가르치고 교회로 모이는 집단 중에도 보면 사실 잘못된 집단들이 아주 많습니다. Гэхдээ яг одоо бидний энэ амьдарч байгаа үеийнсэндээ Библийг заагаад чуулган гэж нэрлэгдээд хүмүүсийг цуглуулж байгаа маш олон бүлэглэлүүд байна. 확실히 구원을 받은 사람들은 그런 거짓된 가르침에 미혹되지 않습니다. Баттай аврагдсан хүмүүс бол тийм буруу сургаалт автагддаггүй. 그런데 그런 거짓된 집단들도 사실은 처음부터 그 거짓된 교훈을 가르치는 게 아닙니다. Гэхдээ тэр буруу бүлэглэлүүдсэндээ анхнаасаа тийм буруу зүйлийг заадаггүй. 처음에는 다 성경을 얘기합니다. Эхэндээ бүгдээр Библийг заадаг. 처음에 예수님을 다 얘기합니다. Эхэндээ бүгдээр Есүсийг ярьдаг. 그러나 점점 이제 성경과 다른 그들이 만들어낸 거짓된 가르침을 이제 가르치기 시작하는 거예요. Гэхдээ багаар заасаар агаад эцэстээ өөрсдийнхөө бий болгон гаргаж ирсэн хурамч буруу номлолыг зааж эхэлдэг. 자, За, 내가 하나님이다. би бурхан байна. 예, 우리가 전도 집회 때 이제 세계적으로 한국도 전 세계적으로 그런 거짓 분자들 많이 나타나고 있다라는 거 우리가 보죠. За, Библийн семинараар гэсэндээ Солонгост гэхэд одоо тийм болон өөрийгөө Христ гэдэг хүмүүс олон байна гэж материал хардаг штэ. 또 어머니 하나님을 믿는 집단도 있다고 배웠죠. Ээж бурханд итгэдэг бүлэглэлүүд байна гэж сурсан тийм ээ. 예, 지금은 이제 돌아가신 분이지만은 문 씨라고 하는 그분을 참 부모님으로 믿는 그런 많은 집단도 있어요. Одоо бол аль эзэн өгөхөд болсон одоо Мөн гэдэг хүнийг одоо жинхэнэ эцэг их гэдэг одоо итгэдэг олон хүмүүс байдаг тухай. 그러나 그런 집단들은 굉장히 유치하고 그대로 드러나는 그런 이단들입니다. Гэхдээ тиймэрхүү бүлэглүүд нь бол маш инээдтэй тий хүүхдийн тоглоом шиг аль хэзээ ингээд ил тод байдаг буруу урсгалууд байгаа. 그런데 겉으로는 멀쩡해 보이는데 Гэхдээ гадна талаа болохоор зүг зүгээр юм шиг харагддаг. 자세히 살펴보면은 정말 아주 교묘한 그런 거짓된 이단들이 있는 거예요. Гэхдээ нарийн хараад үзэх юм бол маш залжин аргаар одоо хуурам мэхэлдэг буруу урсгалууд байна. 형제자매님들, 우리가 그런 잘못된 집단들을 뭐 배울 필요는 없어요. Сайхан дүүснараа бид нар мэдээж тийм буруу урсгалыг нэг сураа судлаад шаардлага байхгүй. 우리가 이 성경 말씀 배우고 말씀 갖다 하는 것도 우리가 시간이 부족한데 Бид нар энэ Библийнхаа үгийг сураад үгэндээ ойр байхад хүртэл цаг хүрэлцэхгүй байхад
뭐 어떤 거짓된 집단들이 있는지 뭐 그걸 연구하거나 알아볼 필요는 없는 거예요. Ямар буруу урсгал байна вэ? Тэр бүлэглүүдийг судлаа сураад ах шаардлага байхгүй. 근데 무엇이 이단인지 잘못된 것인지 그 기준은 확실히 알고 있어야 됩니다. Гэхдээ ер нь буруу урсгал гэж яг юу юм? Тэрний хэмжүүр нь юу вэ гэдгийг баттай мэдчих хэрэгтэй. 자, 허이도가 페트로 넘 보십시오. 2-р Петр номоос харъя. 허이도가 페트로 허이를 2-р Петр 2 허이도가 페트로 Шинэ гэрээ 1379-р үзсэн байна. 허이링 니기스코로. За 2-р Петр 2-ын 1-ээс 3. 자, 찾으셨어요? Өдөр олсон уу? 자, 허이링 니기스코로 2-ын 1-ээс 3. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Харин хуурамч иш үзүүлэгчид ард түмний дунд байсан бөгөөд яг үүнчлэн мөн та нарын дунд ч хуурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэж хөнөөлт тэр сүнслийг нууцаар таниулна. Тэд өөрсддөө түргэн сүрлийг авчирна. Олон хүн тэдний садар явдлыг дагах бөгөөд тэднээс болж үнний зам буугаар хилүүлэх болно. Тэд шуналдаа хуурамч үгсээр та нарыг завшина. Тэдний шийтгэл өн эртнээс зүгээр суугаагүй. Сүрлэн ч үүрэглээгүй байна. 예. 예나 지금이나 이 거짓 선배들, 거짓된 그런 말씀을 전하는 자들이 있다는 거예요. Дээр үүдэж бай, одоо үүдэж бай юм хуурамч сургаалыг заадаг хүмүүс байна гэсэн байна. 저희는 멸망케 할 이단을 끌어들인다고 그랬고요. Тэд нэр сүрэл рүү хөдөлдөг хуурамч номлолыг авчирдаг гэсэн. 살아가신 주님을 부인한다라고 했습니다. Амьд эзнийг үгүйсгдэг гэсэн. 문제는 2절입니다. Асуудал нь 2-р ишлэлээр гарч байгаа. 여러 사람이 저희 호색하는 것을 쫓아간다고 했어요. Маш олон хүн тэдний садар явдлыг нь дагдаг гэсэн. 이로 인해서 진리의 도가 회방을 받는 거예요. Тэднээс болж үнний зам муугаар хилүүлэх болж байна гэсэн. 예. 기독교는 많은 교파가 나눠져 있습니다. Христийн шашин дотор маш олон урсгал хуваагдсан байдаг. 예, 서로 자기들이 정통이고 상대는 잘못됐다라고 비난하는 경우가 많습니다. Хоорондоо манайх зөв, танайх буруу гэж хоорондоо маргалддаг зүйл олон. 그러니까 확실히 진리를 깨닫지 못한 사람들이요. Тэгээд баттай үннийг ухаарч чадаагүй хүмүүс 어쩌면 이제 신앙생활 시작한 지 얼마 안 되신 분들 있잖아요. магадгүй итгэлээрээ амьдраад удаагүй байгаа хүмүүс 이런 분들은 이제 헷갈릴 수가 있어요. ийм одоо суултаар ах хүмүүс маань эргэлзэж эхэлдэг. 그리고 교회에 대해서 어떤 실망하는 그런 상처를 받을 수도 있는 거예요. Тэгээд чуулгандаа ямар нэгэн буруугаар ойлгох ч юм уу шархал болно. 그러나 Гэхдээ 이것을 속으면 안 됩니다. ийм зүйлд хууртаж 이것도 болохгүй. 다 마귀의 좀 해방이라고 할 수 있어요. Энд ч гэсэндээ сатааны үйл ажиллагаа гэж хэлж болно. 자, 이단의 기준을 정확히 말씀드리겠습니다. Буруу урсгалыг яг хэмжүүрийг нь тодорхой хэлж өгье. 예수님의 보혈의 공로를 부인하는 것이 이단입니다. Есүс Христийн үнэт цусны ажлыг үгүйсгэж байгаа л бол буруу урсгал юм. 지옥 갈 영혼이 구원을 받는 것은 Там руу явах хүний сүнс аврагдаж байгаа нь 100% 예수님의 보혈의 공로를 믿음으로 받는 것이죠. гарцаагүй 100% Есүс Христийн үнэт цуснд итгэснээр л аврагддаг. 아까 일치 베드로도 다시 한번 선언했잖아요. Илч Петр гэсэндээ нэг удаа тунхагласан тийм ээ. 그런데 예루살렘에서 안디옥 교회를 가서 안디옥 교회 형제매들을 헷갈리게 만들었던 거짓 선생들은 예수님만 믿어서는 안 되고 할례도 받아야 된다. 그래야만 구원받을 수 있다. 그렇게 가르쳤잖아요. Гэхдээ Иерусалимаас Антиохт очиод итгэсэн ахын дүүсийг буруу номлолоор анхуулсан хүмүүс нь зөвхөн Есүс итгээд аврагдах биш, Мосегийн хууль ёсны дагуу хоцлоожиж аврагдана гэж төөрөлдүүлсэн. 그게 이단입니다. Энэ бол буруу урсгал юм. 예수님의 그 귀하신 보혈의 공로를 그것 갖고는 안 된다. 뭘 더 해야 된다. 거기에 첨가시키는 것이 이단인 거예요. Есүс Христийн хамгийн үнэт эрхэм цусны авралыг үгүйсгээд юугээр ганцхан аврагдсан биш, үүнээр ямарваа нэгэн зүйлийг нэмж аврагдана гэж зааж байгаа бол буруу юм аа. 예를 들어 볼까요? За жишээ авч үзье. 예, 몰몬교가 있습니다. Мормоны урсгал байдаг. 여기 날르카에도 있죠. Налаагтж байгаа тийм ээ. 예, 거기는 경전이 3개입니다. За тэнд болохоор 3 төрлийн судартай. 성경도 그들은 경전이라고 합니다. За Библийг бас нэг судар гэдэг. 그리고 몰몬경이라는 또 경전이 있습니다. За Мормоны судар гэдэг бас нэг ном байгаа. 그리고 그 교주였던 그 조셉 스미스라는 사람이 그가 가르쳤던 것을 정리해놓던 값진 진주라는 책도 그들은 경전으로 믿습니다. За Йосеф Смит гэдэг одоо тэр өдөртөгч нь байсан хүний гаргасан тэр одоо үнэт одоо сувд гэдэг нэртэй бас нэг ном байгаа. тэрийгээ бас судар гэдэг байгаа. 이 성경만이 하나님의 말씀이죠. Зөвхөн энэ Библи л Бурхны үг. 그러죠? Тийм биз?
예, 이 성경 하나님의 말씀과 함께 할 수 있는 경전은 있습니까 없습니까? Энэ ариун Библи болох Бурхны үгэн дээр нэмж хамтдаа орох ном байгаа юу байхгүй юу? 없지요. Байхгүй шүү дээ. 예, Тийм ээ. 바로 정말 거짓된 이단입니다. Үнэхээр буруу урсгал юм. 또 안식교는 어떻습니까? За 안식일을 지켜야 амралтын 된다고 өдрийг сахилж чуулган гэж байдаг. 안식일을 지켜야 된다고 합니다. амралтын өдрийг сахих ёстой гэдэг чуулган. 안식일은 금요일 해질 때 6시부터 토요일 저녁 6시까지를 안식일입니다. За амралтын өдөр гэдэг нь 5 дахь өдөр орой нар ман жаргахаас хагасаа өдрийн нар жаргах хүртэлх тэр хоорондыг амралтын өдөр гэдэг. 그 안식일을 지키는 교회가 참 교회라고 그들은 가르치고 그렇게 믿습니다. Тэр амралтын өдрийг сахидаг чуулган бол жинхэнэ чуулган гэж тэд нар заадаг. 그런데 Гэхдээ 안식일이 무엇인지 그 참 의미도 깨닫지 못한 참으로 소금된 자들인 거예요. гэхдээ үнэндээ ороод үзэх юм бол амралтын өдрөөч мэддэггүй үнэхээр сохор хурцсан 형제 хүмүүс. 자매님들 Ахтус нараа. 정말 그 예루살렘 교회에서 결정해 준 내용 있죠. За ингээд Иерусалим чуулганд шийдвэрлсэн 그리고 агуулга. 안디옥 교회 그 혼란을 바로 잡은 내용을 배우고 있잖아요. Тэгээд бид нар Антиох чуулганд үүссэн маргалдааныг шийдвэрлэх талаар суралцж байна. 구원은 Аврал гэдэг 오직 бол 예수님의 은혜를 믿음으로만 구원받을 수 있다. зөвхөн Есүсийн нэгүсэлд итгэснээр л аврагдаж чадна. 하나님 말씀입니다. Бурхны үг байгаа. 또 우리는 그렇게 전하고 있고 우리는 그 믿음으로 구원받았습니다. Бид нар ингэж зааж байгаа. Бид нар энэ итгэлээр авралыг авсан. 하나님 말씀 외에 다른 것을 더해서 가르친다든지 이 말씀을 뺀다든지 Бурхны үгэн дээр өөр зүйлийг нэмээд заах юм уу? Эсвэл энэ үгнээс нь хасаад заах юм бол 예수님의 그 공로 외에 또 다른 것을 덧붙인다든지 Есүс Христийн хийсэн үйлсээр өөр зүйлийг нэмэх юм бол 이것이 전부 거짓이며 그게 바로 이단인 거예요. энэ бол бүгдээр хуурамч бөгөөд энэ бол буруу урсгал юм аа. 그래서 그 기준을 확실하게 가지시기 바랍니다. Тэгэхээр энэ хэмжүүрийг сэтгэлдээ баттай тогтоогоорой. 저는 두 가지 하나님 앞에 감사드리고 За 있습니다. би Бурхны өмнө хоёр зүйлд талархаж амьдардаг. 정말 너무나 완벽한 복음으로 구원받게 해주신 것이 너무 감사하고 Маш бүрэн төгс энэ сайн мэдээгээ намайг авч өгсөнд үнэхээр талархдаг. 그리고 사도들이 전했던 복음과 Тэгээд элч нарын тараадаг байсан энэ сайн мэдээ 또 우리 교회가 전하고 있는 복음이 똑같다라는 거예요. мөн манай чуулганы тарааж байгаа энэ сайн мэдээ яг адилхан юм аа гэж. 즉 하나님께서 세우시고 하나님께서 지금도 쓰고 계신 이 귀한 교회에서 신앙생활하게 해주신 게 너무 감사한 겁니다. Бурхан өөрөө бий болгоод, Бурхан өөрөө удирдаад эзэн болсон энэ эрхэм чуулган дотор би итгэлээр амьдарч байгаадаа үнэхээр их талархдаг юм. 형제 자매님들께서도 저와 같은 마음일 거라고 저는 믿습니다. Ахын дүүснэр маань та нарт хэлсэндээ бидтэй надад адил сэтгэлтэй байх гэж бодож байна. 네, 사도행전 15장 다시 돌아가 За, 보십시다. Үгс 15 руугаа дахиад очие. 실로 잡아놓으셨어요? За, тогтоосон байгаа үстэй. 예. За, 사도행전 15장 Үгс 15 28절, 29절을 다시 보십시오. 28 29-ыг дахиад харъя. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Учир нь ариун сүнс болон бидэнд эдгээр зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт үл тогхон зүйтэй хэмээн санагдаж байна. Энэ нь шүтэн дөрвсөн юмс, цус, баймлагдсан зүйлс болон садар самуунаас хол байдаг. Хэрэв эдгээрээс өөртөө хамгаалбал болох нь тэр баяртай. 예. За. 구원받은 성도들이 또 교회들이 이 규례는 정말 순종해야 됩니다. Аврагсан итгэгч хүн мөн бүхий л чуулганууд энэ заншилт дуулууртай байх хэрэгтэй. 예, 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэндээ адилхан. 자, 네 가지 규례를 За 주셨는데요. дөрвөн төрлийн зааврыг өгсөн. 음행을 멀리할지라 이 말씀은 너무 당연한 것이죠. Садар самуунаас хол байх тун энэ үг бол мэдээж бүлэг. 세 가지는 좀 살펴보겠습니다. Дээр гарсан гурван зүйлийг 우상의 제물은 먹으면 안 되고, шүтэн дөрвсөн юмыг идэж 피를 болохгүй. 먹어서도 안 되고, Цусыг идэж болохгүй. 목매어 죽인 것은 먹어서는 안 됩니다. Боомлогдож өгсөн зүйлсийг идэж болохгүй. 예. 단순히 음식을 먹고 안 먹고 그런 의미가 아닙니다. Энэ болохоор зүгээр нэг хоол идэх идэхгүй байх тэр асуудлыг ярьж байгаа биш. 이것은 영적인 어떤 또 의미가 있습니다. Энэний цаана сүнслэг утга учир байгаа юм. 예. 첫 번째요. За эхнийх нь 우상의 제물을 먹어서는 안 된다고 말씀하셨습니다. шүтэн дөрвсөн юмсыг идэж болохгүй гэсэн байна. 우상의 제물을 먹는 것은 우상 숭배를 하는 죄와 똑같은 것입니다. Шүтэн дөрвсөн зүйлсийг идэж байгаа нь тэр шүтэнийг очиод шүтэж байгаатай адилхан гэсэн байна. 고린도전서 8장을 보시겠습니다. 1-р Коринт 8-аас харъя. 손동작이 좀 너무 많다. 강조할 때만. 고린도전서 8장 За 1-р Коринт 8 자 4절을 보시겠습니다. 4-р ишлээс харъя. 예. 4절부터 이제 7절까지인데요. За 4-өөс 7 хүртэл 자
고린도 교회 안에도 이 우상 숭배 문제가 아주 확실히 해결되지 않는 부분이 있었던 거예요. За Коринт чуулган дотор ч энэ шүтээний талаар шийдвэрлэгдээгүй асуудал байсан байна. 예, 자 읽어주시죠. За уншиж өгье. Ийм шүтээнүүдэд өргөсөн юмсыг идэх талаар гэвэл энэ ертөнцийн шүтээн гэгч нь юу ч биш бөгөөд ганцаас өөр бурхан байхгүйг бид мэднэ. Хэдийгээр тэнгэрт эсвэл газарт бурхад гэгчт нь байдаг бөгөөд тиймээс олон бурхад ба олон эзэд байдаг гэдэгч бидний хувьд ганц бурхан эзэг байна. Бүх юм түүнээс гарсан бөгөөд бид түүний төлөө юм. Мөн ганц эзэн Есүс Христ байна. Бүх юм түүгээр агаад бид ч түүгээр байгаа юм. 자, 우상은 아무것도 아니잖아요. Тэгэхээр хиймэл шүтэн бол юу ч биш ээ гэсэн байна. 오직 살아계신 하나님은 오직 한 분이십니다. Зөвхөн амьд оршдог бурхан бол цор ганц. 그런데 이 고린도 교회는요, Харин энэхүү Коринт чуулган маань 아직도 고린도 지역에서 오랫동안 전해주었던 그 우상 숭배의 습관을 아직도 버리지 않은 그런 사람들이 함께 섞여 있었던 겁니다. Коринт хотод амьдарч байсан маш их хүмүүс шүтэн шүтдэг байсан хүмүүс энд хамтдаа холилдоод амьдарч байсан байна. 우상의 재물을 먹는 것은 우상을 숭배하는 것과 똑같이 하나님은 보시는 거예요. Хиймэл шүтэнд мөргсөн зүйлсийг идэж байгаа нь шүтэнд мөргөж байгаатай адилхан тооцдог гэсэн байна. 7절에 보시면은요. 7-р эшлэл дээрээс харвал 우상에 대한 우상 숭배라는 습관을 아직 버리지 못한 사람들이 있었어요. за шүтэнд мөргөх гэдэг зуршлаа хайж чадахгүй хүмүүс байсан байна. 그리고 우상의 재물을 알고 먹는 사람들이 있었다는 겁니다. Мөн шүтэнд өргсөн зүйлийг мэдсэн хэрнээ иддэг хүмүүс байсан байна. 네, 이게 문제인 거예요. Энэ асуудал болсон байна. 네. 하나님 말씀을 알고 있습니다. Бурхны үгийг бол мэдэж байгаа. 예, 우상을 숨겨서는 안 되고 Шүтэнд мөргөж болохгүй. 우상의 재물을 먹는 것은 우상을 섬기는 죄와 똑같다는 것을 알면서도 그것을 돌이키지 않는 거예요. Тэгэхээр шүтэнд өргөсөн зүйлсийг идэж байгаа, шүтэнд мөргөж байгаатай адилхан юм а гэдгийг мэдсээр байж ч түүнээсээ эргэж буцаагүй. 그것이 어찌 보면 더 하나님 앞에 더 나쁜 것입니다. Энэ нь магадгүй мэдсээр байж хийгээгүй нь бурхны өмнө буруу зүйл юм а. 예. 우리 다니엘서 보면은요. За Даниэл номон дээрээс харах юм бол 다니엘과 세 친구 얘기가 за 나옵니다. Даниэл болоод гурван найзын талаар гардаг. 예. 이제 어린 나이에 이제 바벨론으로 이제 포로로 끌려가잖아요. За тэд балчир бага насндаа Бабилонд олзлогдоод очдог штэ. 그래서 바벨론 느부갓네살 왕이나 이런 사람들이 포로로 끌려온 이스라엘 그 소년들을 잘 훈련시켜서 이제 자기들이 써먹으려고 하는 거잖아요. За тэгээд Бабилонд байсан тэр ноёд чанчтууд нь одоо тэр олзлогдоод ирсэн байсан хүмүүсийг бүгдийг нь сайхан дасгалжуулаад өөртөө ирэх ашигын төлөө ашиглахыг хүссэн тийм ээ. 그리고 특히 이 소년들에게는 바벨론 왕이 내리는 특별한 음식을 먹게 했습니다. Тэг ялангуяа энэ хүүхдүүдэд хааны тогтоосон нэг онцгой хүнсийг хооллоор нь өгөхийг хүссэн. 그런데 Гэхдээ 다니엘과 사드락 메삭 아벤느고 그 세 친구들은요, 왕이 내린 그 음식을 먹지 않기로 하나님 앞에 뜻을 세우죠. Тэгэхдээ Даниэл болоод түүний гур Шадрах, Мишах, Абедnego гурав хааны тогтоосон хоол хүнснээс нь идэхгүй гэж шийдсэн байна. 그것은 아주 목숨을 거는 문제입니다. Энэ бол ерөөсөө амиа тавьсан асуудал байсан. 한번 생각을 해보십시오. За нэг бодож үзье. 예, 포로 신세로 끌려왔습니다. Олзлогдоод ирсэн олзны боолууд. 그리고 바벨론의 황제가 내린 음식입니다. Тэгээ Вавилоны бүхэл бүтэн хааны тогтоосон хоол байна. 그런데 그것을 거부하는 거예요. Гэхдээ тэрнээс нь татгалзаж байна. 자, 이 소식을 황제가 받았다면 어땠을까요? За энэ мэдээг нь хаан хүлээж аваад ямар байсан бэ? 감히 이 포로 따위가 내가 내린 음식을 거부해? 당장 죽이라고 하겠죠. Аимшиггүйгээр энэ муу олсны хүмүүс миний шугал зааврыг зөрчин гинэ одоо шууд цаазлах байх тийм ээ. 다니엘과 이 세 친구들은 왜 목숨을 거는 그런 뜻을 세웠을까요? Даниэл болоод түүний гурван найз ягаад амиа зориулаад ийм шийдвэр гаргасан бэ? 우상 숭배의 죄에 빠지지 않게 해서입니다. Шүтэнд мөргөх гим нүгэлд онохгүй тулд. 자, 다니엘서 1장을 보시겠습니다. Даниэл нэгээс харъя. 다니엘서 1장. Даниэл номын 1-р бүлэг. 다니엘 нэгin нэм. За, хуучин гэрээний 993 дугаар ус байна. 다니엘 нэгin нэм. Даниэл 1:8. 찾으셨습니까? өдөр олсон уу? 예. 이 성경은 참 우리에게 교훈이 됩니다. Энэ ишлэл бидэнд маш их сургамж өгдөг. нэгin нэм. 1:8. 함따오시.
Харин хааны идэ тэргүүтэн түүний уудаг дарснаас хувь хүртсэн бие бохирлохгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ бат шийджээ. Тиймээс тэрээр өөрийгөө бохирлохгүй байх талаар тайгнуудын ахлагчаас гуйв. 예. 왕이 내리는 음식과 포도주는 특별한 음식이고요. 포로들에게는 너무나 그런 것들이 왕이 내리는 은총이라고 생각할 수도 있지 За 않습니까? хааны тогтоосон идэ удаан болохоор тэр олсны хүмүүс болохоор хаанасаа өгж байгаа маш том нэгүсэл гэж бас хүлээж авах болно шүү дээ. 근데 다니엘은 Гэхдээ Даниэл 그리고 그와 함께했던 그 친구들은 түүнтэй хамт байсан найзууд нь 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하기로 뜻을 정했다. хааны идэ тэргүүтэн түүний уудаг дарснаас хувь хүртэн бие бохирлохгүй гэж сэтгэлдээ бат шийджээ. 예. 살아계신 하나님 앞에서 Амьд оршиж байгаа бурхны өмнө 우상 숭배에 빠지는 죄를 범치 않겠다는 거예요. хиймэл шүтээнд мөргөх гим нүгэлд унахгүй гэж шийдсэн байна. 황제가 내리는 그 진미나 그 음식들은 이미 바벨론에서 섬기는 우상들에게 죄를 드린 다음에 내려지는 겁니다. Тэгэхээр хааны идэ тэргүүтэн гэдэг нь аль хэзээний хаанд өргөхөөс өмнө шүтээнд өргөгдчөөд бууж ирдэг хоолны. 예. 그래서 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 것은 그 우상을 섬기는 것과 똑같은 그런 죄를 범하는 거예요. Тэгэхээр шүтээнд өргөгцсөн байгаа хоолыг иднэ гэдэг нь тэр шүтээнийг шүтэж мөргөж байгаатай адилхан гим нүглийг үлдэж байна гэсэн. 다니엘과 그 친구들은 이미 그것을 알고 있었습니다. Тэгэхээр Даниэл болоод түүний гурван найз нь аль хэзээ тэр зүйлийг мэдээд байж. 그래서 정말 목숨을 빼앗기는 한이 있어도요. Тийм учраас үнэхээр амиа бид нар алдаж байсан ч 우상을 섬길 수는 없다. шүтээнд хизээч мөргөж чадахгүй. 그런데 하나님께서 죽게 하시지 않았죠. Гэхдээ бурхан тэдний амийг наварсан. 예, 오히려 그 다니엘과 세 친구들을 더 보호하셨습니다. Тэрч бүхэл Даниэл болоод гурван найзыг нь хамгаалсан. 다니엘서 3장에 가보면 За Даниэл 3 дээрээс харах юм бол 느부갓네살 왕의 모형을 딴 큰 신상 앞에 절을 해야 되는 그 문제가 생겼는데 사드락 메삭 아벤노고 세 친구는 다 절을 하는데 절을 안 하죠. за Небухаднецар хааны босгосон том шүтээнд мөргөх ёстой тийм тушаалыг гаргасан харин Даниэл болоод Шадрах Мешах Абедnego гурав бүгдээрээ мөргөөгүй. 예, 거기에 절을 하지 않으면 풀무불에 집어 던진다라고 위협을 했지만 이 세 친구는 끝까지 그 우상에게 절하지 않았습니다. Хэрвээ тэр том шүтээнд мөргөхгүй юм байхад галтаа 100-д хайнаа гэдэг тушаал аль хэзээ гарсан байсан ч түүний гурван найз нь бол хизээч тишээгээ мөргөөгүй. 예, 또 목숨을 걸었죠. Тэгээ бас л амиад зориулсан байна. 그런데 하나님께서 그들을 또 지키셨습니다. Тэгээ ингэж амиад дэмжин тавьж байхад бурхан тэднийг хамгаалсан. 자, 다니엘서 3장 Даниэл 3 다니엘서 3장 18절. Даниэл 3-ийн 18 읽어주시죠. уншиж өгье. Хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч өө хаантаа бид бурхтад тань үйлчлэхгүй мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөргөхгүй гэдгийг та мэдсүгэ гэв. 왕의 신들을 섬기지도 않을 것이고 하니 тогтоосон шүтээний мөрөхгүй 왕이 세우신 금 신상에도 절하지 아니하겠다. мөн таны босгосон дээр алтан хөрөгт ч бид мөргөхгүй. 야, 그냥 절만 해. Өө зүгээр л мөрөчгөлтөө. 그러면 죄를 묻지 않겠다. Тэгвэл чамаас гим нүгэл шаардахгүй. 느부갓네살 왕이 나서서 이 소년들을 설득했지만 그들은 뜻을 굽히지 않았습니다. Небухаднецар хаан өөрөө гарч ирээд эдрээс ингэж хүссэн боловч тэдэр сэтгэлээ баттай шийдсэн. 예. 우상에게 절하는 것은 또 우상을 섬기는 죄예요. Шүтээнд мөргөн гэдэг чинь тэр шүтээнд мөргөж байгаа гим нүгэл юм. 예, 우상의 재물을 먹는 것도 또 우상을 섬기는 것이요. Шүтээнд өргөсөн тахлыг идэнэ гэдэг чинь тэр шүтээнд бас мөргөж байгаа юм. 자기 믿음을 지키기 위해서 Өөрсдийн итгэлийг сахихын тулд 정말 하나님 앞에 더 자기 믿음을 지키기 위해서 목숨을 걸었습니다. үнэхээр бурхны өмнө итгэлээ сахихын тулд амиа дэмжин тавьсан байна. 하나님께서는 그들의 믿음을 지키셨고 그들의 생명도 보호하셨다는 것을 우리는 성경을 통해서 압니다. Эцэстээ бурхан тэдний итгэлийг нь ч хамгаалсан, тэдний амийг нь ч сахисан гэдгийг бид нар Библиэд дамжуулж сурна. 고린도전서 10장을 보시겠습니다. 1-р Коринт 10-аас харъя. 고린도전서 10장 1-р Коринт 10 1294 дэх байна. 고린도전서 10장 1-р Коринт 10 14절입니다. 14 байна. 읽어주겠습니다. Уншиж өгье. Тийм хайртууд минь ээ, шүтэн шүтлэхээс зайл. 자, 우상 숭배를 피하라 그랬습니다. Шүтэн
шүтгэхээс зайл. 우상 숭배를 하면 안 되는 거예요. Шүтээнийг шүтэж болохгүй гэсэн байна. 자, 20절, 20 дээр 19절, 20절, 19 20 21절까지 21 хүртэл 같이 읽겠습니다. Тушаа. Тиймээс би юу гэж хэлээд байна вэ? Шүтээнүүдэд өргөсөн юмс нь юу юм? Шүтээн нь юу юм? Тэгээд ч тагтаг юмсыг тэд бурханд бус харин чөтгөрүүдэд тагтаг аж. Та нарыг чөтгөрүүдийнхээс хуваалцаж болоосай гэж би өсөхгүй. Та нар эзний аянаас болон чөтгөрүүдийн аянаас зэрэг ууж чадахгүй. Та нар эзний ширээнийхийг болон чөтгөрүүдийн ширээнийхийг зэрэг хуваалцаж чадахгүй. 우상의 제물은 우상의 제사 드리는 것은 귀신에게 하는 것이다. Шүтээнд өргөсөн юмс болоо шүтээнд дахил өргөх нь чөтгөрт мөргөж байгаатай адил юм аа. 구원받은 그리스도인들이 Аврагсан Христэд итгэгч нар 주님의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마실 수는 없는 거예요. эзний аянаас болон чөтгөрүүдийн аянаас зэрэг ууж чадахгүй юм. 형제자매님들, Ахын дүүс нарыг. 이제 차강살의 명절입니다. За одоо цагаан сарын баяр болж байна. 그러면 많은 가정들에서 조상 때부터 부모님 때부터 내려오던 그런 대로 또 전통적인 그런 예를 하기도 하죠. За олон гэр бүлүүдэд одоо уламжлал одоо эцэг эхээсээ өвгдөөсөөс уламжилж ирсэн одоо ёс журмыг дагдаг тийм ээ. 제가 중하라에 있을 때요. За намайг 100 хараад байхад 거기 이제 그 사저산에는 산이 중턱에 있는데 거기에 이제 그 마을을 내려다볼 수 있는 이제 어가 잘 그 어와 그리고 절 신전이 만들어져 있었습니다. за тэр үед ингээд арслан уул гэдэг нэртэй юм том уул байсан. Тэгээ уулан дээрээс ингээд яг тэр доод одоо 100 хараа гэд бүгд нь харж болох тийм овоо бас хажууд нь тийм дугуун байсан байгаа. 명절이 다가오거나 За баяр ойртох юм уу? 또 특별한 일이 있으면 가족 단위로 많이 그 산에 가서 어워를 돌기도 하고 또 그 재단에 제를 드리기도 하는 그런 모습을 많이 봤습니다. За тэгээ онцгой айлын нэг баяр наадам болох юм бол тэр гэр бүлээрээ тэр овоо очиж таараад хажууд нь байгаа тэр одоо дугуун дээр очиж мөргөж дахиад ийм зүйлсүүдийг харсан байгаа. 그것은 우상 숭배하는 죄를 하나님 앞에 지는 것입니다. Тэр энэ бол хиймийн шүтээний шүтэж байгаа тийм шүтэж байгаа гим нүглийг бурхны өмнө үлдэж байгаа юм аа. 또 한 해 기륭 하복을 점치겠다고 무당을 찾아가는 사람들도 있습니다. За тэгээд нэг жилийнхаа одоо бацад саадыг аялах гэж байна гэж одоо бөөдөр очдог хүмүүс байдаг. 또 자기들이 특별히 의미를 두고 숨겼던 스님을 집으로 초대해서 또 책을 읽게 하는 그런 가정들도 봤습니다. За тэгээ өөрсдийнхөө итгэж биширдэг одоо тэр ламыг гэртээ уурж авчираад ямар нэгэн ном уншуулж байгаа хүмүүсийг бас харсан. 이럴 때 우리 형 자매님들은 정말 구별된 삶을 살아야 됩니다. Тэр ийм үед манай ахын дүүс нар үнэхээр тусгаарлагдаж амьдрах хэрэгтэй. 설사 아직 구원받지 못한 그런 가족들이나 아는 사람들이 정말 그 어리석은 그런 죄를 진다 하더라도 우리 그리스도인들이 그런 일에 참여해서는 안 됩니다. Хэдийгээр аврагдаж чадаагүй гэр бүлийнхэн болоод эргэн тойрны хүмүүс тийм гим нүглийг үйлдэж байсан аврагсан итгэж хүмүүс тэр нүгэлд унж болохгүй. 네. Тийм ээ. 자, 또 가끔 우리가 이제 장례식을 벌어지면은요. За хаяа одоо оршуулгын яслал болох юм бол 예. 대부분 우리 몽골 가정들은 대부분 이제 불교식으로 장례를 하죠. ихэнх Монгол айлууд одоо буддийн сургаалын одоо яс заншлын дагуу оршуулдаг тийм ээ. 예. 그러면 또 람에게 또 장례 일정도 묻고 그 장례식을 거의 람에게 주관해서 진행하는 거 저도 막 이렇게 보았습니다. За тэгээд ламаас очиод одоо хайрцаг нь уншуулдаг ч юм уу одоо үйл ажиллагаа одоо тэр оршуулгын ёслыг хийх одоо дистаналын талаар асууж одоо лавлцгийг би харсан. 우리 형제자매님들 중에 또 이것은 하나님 앞에 정말 이건 의미가 없는데 이건 잘못된 것인데 그걸 알고 있는 분들이 이거 같이 가야 되냐 말아야 되냐 고민하는 분들도 계십니다. За ахын дүүснэр дунд байсандаа бурхны өмнө энэ зөв буруу зүйлийг мэдж байгаа бүртлөө үнгээр тэр ёслоос орох уу байх уу гэдэгт эргэлздэг хүмүүс байдаг. 예. 자, 성경은 뭐라고 말씀하십니까? За тэгвэл Библи маань юу гэж хэлж байгаа вэ? 오히려 잔치집에 가는 것보다 초상집에 가기를 권하고 계십니다. Найрын өргөнд оцсноос оршуулгын ёслолд очих нь дээрээ гэж хэлдэг тийм ээ. 넘덕지우스 덜더 보십시오. Номлогчийн өвс 7-аас харъя. 넘덕지우스 덜덕이 Номлогчийн өвс 7-гийн 화해도 2 байна. 넘덕지우스 덜덕이 화이러스 도로 그때 24 хүртэл 자 읽어주겠습니다. уншиж өгье. Найрын өргөө рүү явснаас гашуудагчийн оромж руу явсан нь дээр учир нь энэ бол хүн бүрийн төгсгөл бөгөөд амьд байсад нь үүнийг зүрхэндээ авдаг юм. Инээснээс уйлсан нь дээр учир нь царай гүнигтэй байж зүрх жаргалтай болж болохгүй юу. Ухаантны зүрх гашуудагчдын оромж нь тэндгийн зүрх зугаацагчдын гэрт байх ажээ. 예.
오히려 먹고 마시고 잔치집에 가면은 배울 게 없다는 거예요. Идэж уудаг найрын өргөнд очих юм бол сурах зүйл байхгүй гэсэн байна. 예. 초상집에 가면은요. Харин гашуудагчийн оромжинд очих юм бол 여러 가지를 돌아볼 수 있다. 교훈 받을 수 있다는 겁니다. олон зүйлийг та эргэж харж сургамжийг авч чаднаа гэсэн байна. 사람이 얼마나 연약한 존재인지. Хүн гэдэг чинь өөрөө ямар сул дорой оршигч гэдгийг. 그리고 죽음 앞에서 가장 중요한 것이 무엇인지. Энэ үхлийн өмнө хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэдгийг. 특히 구원받은 것이 얼마나 중요한 것인지. Ялангуяа аврагдана гэдэг чинь ямар чухал юм бэ гэдгийг 세상에 빈손으로 온 사람이 이 상 떠날 때는 아무것도 가지고 못한다는 그 말씀을 목격하게 되지 않습니까? энэ ертөнцид хоосон гараар ирсэн хүн юу ч авч явж чадахгүй юм биш үү гэдгийг өөрийн нүдээр очиод харж чаддаг шүү дээ. 예. Тийм ээ. 그리고 슬픔은 나누면 반이 되고 Тэгэхээр уйдгар хүнийг хуваалцах юм бол тал болдог. 기쁨은 나누면 배가 된다라는 그런 또 말도 있어요. Баяр хөөргийг хуваалцах юм бол бүр хоёр дахин нэмж өгдөгөө гэсэн үг байдаг. 예. 성경에 그와 비슷한 의미가 있는 말씀이 있습니다. Библиэлд үүнтэй ижил утгатай үг байдаг. 성경 찾아보시겠습니다. Библиэс харъя. 럼 아론 회드 Ром 12, 럼 아론 회딩 아론 타워 Ром 12:15. 럼 아론 회딩 아론 타워 Ром 12:15. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баяр. Уйлж буй хүмүүстэй хамт уйл. 예. 즐거워하면 예, 함께 즐거워하면 배가 돼요. 즐거워. Баяр хөөр буюу хамтдаа баярлах юм бол хоёр дахин нэмэгддэг. 우는 자들로 함께 올라. Харин уйлж буй хүмүүстэй хамт уйл. 정말 슬픔을 빠져 있는 그런 분들과 함께 위로해주고 함께 울어주면 그 슬픔이 위로가 되지 않겠습니까? Үнэхээр гонигт автцсан байгаа хүмүүстэй хамтдаа гониглж хамтдаа уйлсан бол тэр гоник нь тайвшрал болно шүү дээ. 특히 정말 힘들고 어려울 때 함께 있어주기만 해도 위로가 되는 경우가 있잖아요. Онцгой нь үнэхээр хэцүү хүнд үед нь зүгээр л хажууд нь хамт байхад том тайлбар болдог шүү дээ, тийм ээ. 형제자매입니다. Ахын дүүс нараа. 구원받지 않은 사람들의 장례식에 가는 것은 구원받은 사람으로서는 참 부담이 됩니다. Аврагдаагүй хүний оршуулгын ёслолд очих нь аврагдсан хүний хувьд маш хүнд байдаг. 저도 Би жисэн 많은 장례식에 참여를 해봤습니다. олон оршуулгын ёслолд оролцож үзсэн. 구원받은 성도가 돌아가신 장례식에는 그래도 이별의 슬픔이 있지만 우리에게 주님이 주신 소망이 있기 때문에 그 장례식에서도 위로하고 격려하는 것을 우리는 볼 수 있습니다. Аврагдсан хүний оршуулгын ёслолд очих нь бол хэдээд махан биеэрээ салж байгаа ч гэсэндээ мөнхийн тайлбар болох деваажин дуулснаа гэсэн найдвартайгаар бид нар тэндээс бас тайвшрал болоод нэгүслийг авдаг. 구원 안 받은 사람은 어떻게 됐을지 운명을 우리가 아니까 Гэхдээ аврагдаагүй хүний хувьд тайлбарт юу тохиолдсон бэ гэдгийг бид мэдэж байгаа учраас 가서 뭐라고 위로의 말을 해주기가 참 어려울 때가 있는 거죠. очоод юу гэж тайлбарлах нь үнэхээр хэцүү байдаг. 자, 이럴 때는 간단합니다. За энэ үед маш энгийн байгаа. 예, 가서요 Очоод 그냥 함께 있어주는 거예요. зүгээр л хамт байж өг. 한번 안아주고 Нэг тэрвэрч өгөөд 그리고 손 한번 이렇게 따뜻하게 잡아주고 гарнаас нь нэг сайн дулаан байж 예. өгөөд 굳이 말을 하지 않아도요. зүгээр юм ярихгүй ч байсан. 예, 같이 그 슬픔을 당하고 있는 사람에게 같이 가서 함께 있어주는 것으로도 사실 위로가 되거든요. Тэр гонигт автцсан байгаа хүний хажууд нь очоод зүгээр л чимээгүй байж хад хүртэл тайлбарлах болдог. 예, 자 За. 그런데 이 부분에서도 За гэтээ энэ асуудлын тал дээр 예, 특히 정말 이 장례 예식에 어디까지 참여를 해야 될까? онцгойлон энэ оршуулгын ёслолыг аль хүртэл нь оролцох хэрэгтэй юм бэ? 뭐 아까 예를 든 것처럼 불교식으로 장례가 진행되고 있는데 За аль руу одоо жишээ авсанчлаг буддын одоо сургаалын дагуу буддын ёс заншлаар хийгдэж байна. 구원받은 그리스도인으로서 그럼 이걸 어떻게 해야 되는 것인가? Тэгвэл аврагсан итгэж хүний хувьд энийг яах ёстой юм бэ? 예, 아예 그냥 그러니까 그냥 가지 않아야 될까? Угаасаа л ийм юм чи зүгээр очихгүй байх юм уу? 사실 그것도 지혜로운 방법은 아닙니다. Гэтэ энэ зэндээ мэрэгэн ухаан биш юм аа. 예, 전도를 위해서라도 Сайн мэдээний төлөөж болтугай. 예, 일부러 갈 수도 있는 거예요. Заавал очиод оройд очих хэрэгтэй. 자, 불교식으로 이제 장례가 진행된다고 해서 За буддын сургаалын дагуу энэ оршуулгын болж байна 예, гэхлээр 거기 가면 안 되는 건 아닌 거예요. тэнд очихгүй байж болох очиж болохгүй гэсэн үг бол биш. 예, 다른 분들이 그 예식에 참여하고 있을 때 Өөр хүмүүс төр ёслолд нь оролцож байх үед 우리 성도들은 뒤쪽에 한 걸음 뒤로 떨어져서 우리는 저 불쌍한 영혼들을 위해서 하나님 앞에 기도하는 마음으로 있으면 되는 거예요. итгэж бид нар нэг алхах хойшоо ухраад тэр өргөлтөө сүнслүүдийн төлөө залбираа зогсож явах болно 예, гэсэн үг. 그리고 어떠한
허다란 다른 일을 돕고요. За тэгээд жижиг шажиг ажлуудад нь туслаад 예, 나머지 장례 절차가 진행되도록 그 옆에서 이렇게 도움 역할을 하면 되겠죠. тэр үйл ажиллагаа сайн явуулахын тулд хажуунаас нь туслагчийн үрийг гүйцэтгэхэд болно. 우리는 서서 하나님 앞에 기도하는 거예요. Бид нар зогсоод бурхны өмнө залбирахад болно. 그리고 가족으로서 그 가족을 잃은 사람을 정말 위로하는 마음으로 있으면 하나님 아십니다. Гэр бүлийнхаа хүнийг алдсан байгаа хүний сэтгэлийг нь ойлгоод тайвшруулаад зогсож явах юм бол бурхан мэднэ. 그 불교식 그 장례 예식에만 그 예를 올리는 그런 예만 우리는 조심하면 되죠. Бид нар буддын одоо заншлын дагуу одоо янз бүрийн өргөл барьц барихт нь бид нар оролцохгүйгээр биеэ бариад байж болно гэсэн. 자, 우상의 재물을 먹는 것은 우상을 섬기는 죄와 똑같다는 것을 명심하셔야 합니다. За, шүтээнд өргөсөн зүйлсийг иднэ гэдгийг шүтээнд мөргөж байгаатай адилхан гэдгийг санах хэрэгтэй. 조상 때부터 내려오는 전통과 문화, Өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн соёл, 몽골에도 있고 한국에도 있고 온 나라마다 있습니다. энэ зүйл Монголд ч байгаа, Солонгост байгаа, бүх дэлхийн улсуудад байгаа. 그러나 그것이 하나님 말씀에 잘못된 것이라면 그것은 잘못된 거예요. Гэхдээ энэ нь бурхны үгийн дагуу буруу л гэсэн бол буруу юм. 문화와 전통과 하나님의 말씀에 불순종하는 죄라는 것은 구분할 수 있어야 됩니다. Соёл уламжлалж байсан бурхны үгийн өмнө дуулуургүй байгаа зүйл нь гим нүглээ гэдгийг ялгаж салгах ухаантай байх хэрэгтэй. 그것이 바로 그리스도인입니다. Энэ бол Христэд итгэж хүн. 그것이 하나님의 뜻을 분별하고 있는 깨어있는 신앙입니다. Энэ нь бурхны хүслийг ялгаж салгаж байгаа сэргийг итгэлтэй хүн юм аа. 특히 명절 있잖아요. Ялангуяа баяр наадмын үеэр тийм ээ. 특히 우리 형제자매님들이 더 조심해야 됩니다. ялангуяа ахын дүүснэр маань болгоомжлох хэрэгтэй. 죄를 함께 먹고 마셔서도 안 되고 Гим нүгэл болох зүйлийг хамтдаа идэж ууж болохгүй. 그 우상 숭배에 분별 없이 참여해서도 안 되는 거예요. Тэр химийн шүтээнд ямар ч мэрэгэн ухаан ялгаж салах ухаангүйгээр оролцож болохгүй. 자, 두 번째입니다. За одоо хоёр дахь нь 아까 피를 먹어서는 안 된다고 말씀했습니다. цусыг идэж болохгүй гэж хэлсэн. 예, 고기를 먹을 때 За махыг идэхдээ 피를 먹어서는 안 되는 거예요. цусыг нь идэж болохгүй. 그런데 이런 질문이 있습니다. За тэгэхээр ингэж асуудаг. 피를 100% 제거한 고기를 먹을 수 있을까? Цусыг нь 100% одоо ялгаад шавхсан махыг идэж болох уу? 어떻게 생각하십니까? А юу гэж бодож байна? 제가 그런 질문을 받아보기도 했습니다. Тийм мах одоо байж болох уу? Би тийм асуултыг 아무리 고기를 깨끗이 씻어도 Хэзээ бас махыг нь угаасан ч гэсэн 100% 피를 제거할 수 있을까요? 100% тэр цусаас нь салгаж чадах юм уу? 차라리 100% 제거되는 고기는 구할 수가 없을 것입니다. Харин ч 100% цуснаас салсан махыг олно гэдэг хэцүү болохгүй. 자, 하나님께서는 피를 먹지 말라고 그랬어요. За тэгвэл бурхан цусыг нь идэж болохгүй гэсэн. 창세기 9장을 보시죠. Эхлэл 9-өөс харъя. 노아 홍수 심판 이후 Ногийн үерийн шүүлтийн дараа 하나님께서 이제 노아와 그 가족들에게 새로운 말씀을 주셨습니다. бурхан Ноа болоод түүний гэр бүлийнхэн шинэ үгийг өгсөн байгаа. 9장 3절부터 6절입니다. 9-3-аас 6 байна. 읽어주세요. Уншиж өгье. Аливаа амьд амьтан та нарын хоол хүнс болно. Би та нарт ургамал ногоо өгсөн шиг одоо би энэ бүхнийг та нарт өгч байна. Гагцгүй та нар махыг цус буюу амьтан бүй. Тэгвэл та нарын амьд цусыг би заавал нэхнэ. Амьтан бүрээс өөрөөс нь үүнийг би нэхнэ. Хүний гараас ах トゥ бүрийнх нь гараас ч хүний амийг би нэхнэ. Хүний цусыг хэн урсгана? Түүний цусыг хүн урсгана. Учир нь бурхан өөрийн дүр төрхөөр хүнийг бүтээжээ. 노아 시대 홍수 심판이 있기 전에는 하나님은 육식을 허락하지 않으셨어요. 다 채식만 했습니다. За Ногийн үер болохоос өмнө бурхан махан хүнсийг зөвшөөрөөгүй зөвхөн ургамал ногоо л иддэг байсан. 그 홍수 심판 이후에 Харин тэр шүүлтийн дараа 하나님이 3절에 산 동물은 너희 식물이 될지니 채소같이 이제 먹어도 된다고 허락하셨어요. тэр 3 дээр аливаа амьд амьтан та нарын хоол хүнс болно, ургамал ногоо өгсөн шигээ идэж болно гэсэн 근데 байна. 4절에 그러나 고기를 그 생명되는 피채 먹지 말 것이니. 4 дээр гагцгүй та нар махыг цус буюу амьтан бүү идгэсэн байна. 예, 그러니까 피는 먹어서는 안 되는 거예요. Тэгэхээр цусыг нь идэж болохгүй гэсэн үг байна. 자, 그 이유가 있습니다. За үүний шалтгаан нь байгаа. 육체의 생명은 피에 있습니다. Мах бодийн амин цусандаа байдаг гэсэн. 분명히 하나님은 그 생명의 근원인 피는 먹지 말라고 하셨어요. Гарцаагийн бурхан ань болох тэр цусыг идэж болохгүй гэсэн. 피를 먹지 말아야 되는 이유 두 가지를 말씀드립니다. За цусыг идэж болохгүй хоёр шалтгааныг хэлье. 피는 곧 생명을 의미하기 때문입니다. Нэгдүгээр цус нь амьтаа шууд амийг илэрхийлдэг утгатай. 그래서 이스라엘 백성들도 이 구약 성경에 있는 규례대로 양이나 염소나 송아지
또는 비둘기를 제물로 바칠 때요. За Израилийн ард түмэн хуучин гэрээний үед хонь ямаа тугалт болоод тагтаг одоо дахил болгож өргөхдөө 그 피는 하나님의 제단에 바치지 않았습니다. тэр цусыг нь бурхны дахилын ширээнд өргөдөггүй байсан. 예, 피는 다 흘려버리고 Цусыг бүгдийг нь урсгаж одоо гаргаад 나머지 이제 그런 고기를 불태워 바치거나 각을 떠서 이제 드렸던 겁니다. үлдсэн махыг нь одоо хугалж агаад одоо тасалж аваад өргөдөг байсан. 예, 피는 곧 생명을 의미하기 때문입니다. Яг л цус нь өөрөө амь юм аа гэсэн. 그리고 두 번째 있잖아요. За тэгээ хоёрт нь 이 피는 사람의 건강에 결코 도움이 되지 않습니다. энэ цус бол хүний эрүүл мэндэд ямар ч тусгүй зүйл байгаа. 몸이 아파서 병원에 가서 검사를 합니다. За хүний бие өвдөхөөр эмнэлэгт очиад хамгийн түрүүнд цусны шинжилгээ өгдөг. 그러면 대부분 피를 뽑지 않습니까? За тэгээ ихэвчлэн цуснаас нь ингээд авдаг тийм ээ. 예. 그리고 이제 그 피를 검사해 보면은 За тэгээ цусыг нь шинжилээд үзэх юм бол 요즘에는 그 피 그 조금으로 우리 사람에게 어떤 문제가 있고 어떤 병이 있는지를 대부분 다 찾아내고 있습니다. тэгээ сүүлийн үед бол бүр нарийн цусны шинжилгээгээр хүний биеинд ямар асуудал, ямар одоо вирус, бактери байгаа бүгдийг нь илэрхийлж гаргаж ирж чаддаг болсон. 건강에 안 좋은 사람의 대부분 특징은 피 건강이 안 좋습니다. Тэгэхээр эрүүл мэндээр муу хүмүүсийн их нийтлэг онцлог нь ерөөсөө цус нь муу байдаг. 예. 짐승도 마찬가지인 거예요. Тэр амьтан ч гэсэндээ адилхан бахна. 짐승의 그 피 속에도 많은 세균과 박테리아가 있습니다. Амьтны цусан дотор маш их бактери, вирусууд байдаг. 예. 피를 먹는다는 것은 그런 많은 세균과 박테리아를 또 체내로 자기 몸속으로 받아들이는 거나 마찬가지인 Тэгэхээр тэр 거예요. цусыг нь идэж байна гэдэг чинь тэр их вирус, бактериудыг тэр чигээр нь өөрийгөө бие рүү оруулж байна л гэсэн үг байна. 결코 건강에 도움이 되는 게 아니에요. Тэр огтхонч хүний эрүүл мэндэд тус дэмгүй зүйл ээ. 예. 음식을 할 때 За хоол хийхдээ 오히려 피가 좀 들어가야지 맛이 있다라고 이렇게 생각하시는 분들도 за 있어요. жоохон цус хийж амттай болдгоо гэж боддог хүмүүс байдаг. 예. 한국에도요. За солонгост ч гэсэн. 기스테로 만드는 그런 음식이 있는데 순대라는 게 있어요. За гиз дотроор хийсэн хоол байдаг тэр нь одоо сүндэ гэдэг байна. 예. 우리 몽골에도 그런 비슷한 게 있더라고요. 그래서 Монгол гэсэндээ одоо 5 цуулаар хийдэг хоол байдаг. 예. 그래서 이제 그 돼지 뭐 기스트나 이런 데다가 어떤 고기를 집어넣기도 하고 야채를 집어넣기도 하는데 옛날에는요 피를 같이 넣었어요. За одоо солонгослогоор гахааны гидсэн дотор нь одоо мах ч юм уу, ногоо ч юм уу дээр үтлэхээр зүгээр цусаар ингээд гидс одоо хотоодын дүүрэгчдэг байсан. 구원받기 전에는 뭐 즐겨 먹기도 했었습니다. Тэг бүдүүн гидсээр нь хийгээд тэгээд аврахынхаа өмнө гэсэндээ тэр хүмүүс их гоё амтрах иддэг 근데 байсан. 구원받고 나서는요. Харин аврахсныхаа дараа 예, 그런 음식은 입에 대지도 않았습니다. тийм хоолыг амандаж хүргээгүй байна. 우리 그리스도인들은 그와 같은 겁니다. Тэр аврагсан итгэгчид бид нар ийм байгаа. 하나님께서 금하신 때는 다 그 이유가 있는 거예요. Тэр бурхны хоригдсан зүйлсүүдэд дандаа шалтгаан байна. 육체의 생명은 피에 있습니다. Мах бодын амин цусандаа байдаг. 피는 생명을 상징합니다. Цус бол амийг илэрхийлдэг. 그리고 피는 육신의 건강에 결코 도움이 되지 않습니다. Тэгээд цус гэдэг зүйл хүний эрүүл мэндэд огтхонч тус дэмгүй зүйл. 오히려 세균을 먹고 마시는 거나 마찬가지입니다. Харин ч бүр илэргээр бактерийг зүгээр тэр чигээр нь бие рүүгээ оруулж байгаатай адилхан гэсэн байна. 네. 아까 100% 피가 제거된 고기를 먹을 수 있을까? Тэр аль дөрөв 100% цуснаас нь салгасан махыг идэх боломжтой юу? 사실은 불가능하죠. Үнэндээ боломжгүй юм. 그러면 어떻게 하라는 겁니까? Тэгвэл яа гэсэн үг юм 피를 бэ? 먹지 말라고 했는데 Цуснаас нь цусын бүү идэх гэсэн шүү дээ. 하나님이 그걸 모르실까요? Бурхан үүнийг мэдэхгүй байгаа юм болов? 아십니다. Мэдэж байгаа. 아까 우상 제물에 대한 말씀을 고린도서 7장에서 배웠을 때요. За шүтэнд мөргөх талаар 1-р Коринт 7-р бүлгээс сурсан 이런 말씀이 있었습니다. ийм үг байсан байгаа. 고린도 교회 안에 있는 사람들 중에 우상의 습관을 버리지 않은 사람들이 있었다. Коринт чуулган дотор амьдарчсэн итгэгч дотор шүтэнд мөрөгдөх зуршлаа хайж чадаагүй хүмүүс байсан. 심지어는 Тэр ч бүхэл 우상의 제물인 것을 알면서도 먹는 사람들이 있었다. шүтэнд өргөсөн дахил гэдгийг нь мэдсээр байж иддэг байсан хүмүүс байгаа. 그건 뭘 의미합니까? Тэр энэ нь юуг илэрхийлж байна вэ? 자기가 아는 거예요. Өөрөө бол мэдэж 그리고 байна. 스스로 그 의지가 들어가 있습니다. Тэгээд өөрийг нь хүсэл зориг тэр дотор орцсон байгаа. 여기서 피를 먹어서는 안 된다. Энд цусыг нь идэж болохгүй. 자기가 의도적으로 그것을 먹고 즐기는 것입니다. Тэр өөрөө хүслээрээ хүсэл зорилгоороо тэрийг идээд зугаатж байгаа. 하나님께서는 사람의 마음을 저울질하시죠. Бурхан өөрөө хүний зүрх сэтгэлийг дэнсэлж байдаг гэсэн. 그것을 다 아시는 겁니다. Тийм болохоор тэр хүслийг нь бүгдийг мэдэж байгаа. 고기를
먹어도 된다고 하나님 허락하셨습니다. Махыг нь идэж болно гэж бурхан зөвшөөрсөн. 그러나 피는 먹지 말라는 말씀은 모순되는 게 아닙니다. Гэхдээ цусыг нь бүү идэ гэдг нь энэ зөрчилдөд байгаа зүйл биш. 예, 일부러 먹는 거예요. Албаар идээд байгаа байхгүй юу? 그 피에 대한 오해, Тэр цусны талаар буруу ойлголттой ч юм уу. 또 피를 통해서 자기를 과시하는 그런 사람들도 있죠. Эсвэл цусаар дамжуулан өөрийгөө ингэж одоо гайхуулдаг хүмүүс байдаг. 그리고 이제 하나님 말씀에 순종하는지 순종하지 않는지 또 그런 것으로 드러나는 거예요. Тэр бурхны үгэнд дуулууртай байна уу үгүй байв уу гэдг нь тэр үгээр дамжуулаад илэрхий болж байдаг. 자, 세 번째 목매어 죽인 것을 먹지 마라 그랬죠. За гуравт нь боомлогдож өгсөн зүйлийг идэж болохгүй гэсэн байгаа. 자, 성경에 목 매달린 것은 바로 저주를 상징합니다. За Библиэд боомлогдсон альва зүйл нь хараалыг илэрхийлдэг байгаа. 대돌 허르니 보십시오. 대돌 허르니. Дэд хууль 21, 대돌 дэд хууль 허르니긴 허른고로. 21-ийн 23, хуучин гэрээ 220 дугаар утсан. 대돌 허르니긴 허른고로. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншаа. Хүүрийг нь модон дээр шүнжин байлгаж болохгүй. Түүнийг заавал тэр өдөрт нь бушил. Эзэн бурхнаас чамд өв болгон өгчгүй тэр газрыг хүү бузрал. Модон дээр өлгөгсөн хүмбэр бурхны хараал болоо. 자, 시체를 나무에 밤새도록 매달아 놓지 마라. Тэгэхээр хүүрийг нь модон дээр шүнжингөө битгий байлгаа гэсэн. 나무에 달린 자는 저주를 받은 것이다 했습니다. Учир нь модон дээр өлгөгсөн хүмбэр бурхны хараал болсон гэсэн. 예. 짐승도 마찬가지입니다. Тэр амтэн ч адилхан 매달아 죽이는 것은 저주를 의미합니다. боомлогдож өгсөн гэдэг нь хараалыг илэрхийлж байгаа. 그리고 매달려 죽어가는 것은 극심한 고통을 느끼게 됩니다. боомлогдож өгөхээр хүн асар их тарчилдаг, амсдаг. 그 고통에 몸부림치는 짐승은 그 핏줄이 터지게 돼 있습니다. Тэр тарчлалаасаа болоод альва аратан амтны доторх судас нь бүгд хагардаг. 그러면은 그 터진 핏줄들에서 그 피가 이제 이 고기 속으로 스며들게 되는 거예요. Тэгээд нөгөө хагарсан цуснаас нь судснаас нь гарсан цуснууд нь нөгөө махрын шингэж орно. 그러면 결국은 또 피를 먹지 말라는 그 말씀에 또 불순종하는 죄를 짓게 되는 겁니다. Тэгээд эцэстээ цусыг нэгдэж болохгүй гэсэн үгэнд дуулуургүй андаж байгаа гэм нүгэл болно. 그래서 목매어 죽인 짐승을 먹지 마라. Тийм болохоор боомлогдож өгсөн амтны махыг бүйд. 그건 저주를 의미한다고 Энэ нь 말씀드렸어요. хараалыг илэрхийлдэг юм аа гэж хэлсэн. 그리고 그 고기 속에 이제 피가 스며들게 됩니다. Тэгээд маханд нь цус шингээд орсон байгаа. 예, 피를 먹지 말라고 하는 그 말씀에도 또 위배됩니다. Тэгээд цусыг нь бүү ид гэсэн үгийг эсэндээ зөрчиж байгаа юм. 자, 예루살렘 공회에서 초대교회에게 내려준 규례입니다. За Ерүсалимийн зөвлөлөөс анхны чуулгануудад захиж өгсөн заавар. 즉 우상을 숭배하지 마라. 우상의 제물을 먹지 마라. Шүтэн дөрөвсөн зүйлийг бүү ид. 피를 먹지 마라. Цусыг нь бүү ид. 목매어 죽인 것을 먹지 마라. боомлогдож өгсөн зүйлийг бүү идэ. 왜 그렇게 금하셨는지 그 의미를 잠깐 Тэр 말씀드렸습니다. яагаад тэгэж хоригдсон агуулгыг нь сайн хэлж өглөө. 음행을 멀리하라는 것은 너무 두말하면 잔소리일 정도로 너무 당연한 거 아닙니까? Садар самуунаас хол бай гэдэг маань одоо бүр хитрхи их яригцаар байгаа одоо бараг үйлс. 사람이 짓는 죄마다 몸 밖에 있거니와 Хүний хийж байгаа бүх гим нүглүүд нь биеийнх нь гадна байдаг. 음행은 자기 몸에게 죄를 짓는 것이다. Харин садарлал нь өөрийнхөө биед үлдээж байгаа нь. 특히 구원받은 그리스도인들의 몸은 성령을 모시고 있는 성전이라고 말씀하셨습니다. Ялангуяа аврагсан итгэж хүний бие бол ариун сүнсийг байлгаж байгаа ариун майхан гэж хэлсэн байна. 예, 에른 순수 성령이 내 안에 계시다. Ариун сүнс миний дотор байгаа. 구원받은 성도들의 몸은 성전이기 때문에 거룩해야 돼요. За аврагсан итгэж хүний бие нь ариун майхан учраас ариун байх ёстой. 자, 이러한 규례들은 우리는 잘 배워서 그 의미를 이해하고 순종해야만 합니다. За иймэрхүү сургамжуудыг бид нар сайн суралцаа тэр утга агуулгыг сайн ойлгоод үнэнд дуулууртай хандах хэрэгтэй. 그러면 이 외에 또 다른 것들은 없을까요? Тэгвэл үүнээс гадна өөр зүйлүүд бас байхгүй юу? 예를 들면 술, 담배는 Жишээлх 어떻습니까? юм бол арх тамхи ямар байгаа вэ? 술은 어떻습니까, 여러분? Архины хувьд ямар байдаг вэ? 네. 하나님이 성경에 뭐라고 말씀하셨죠? За бурхан маань Библиэр юу гэж хэлсэн байгаа лээ? 네. 술은 Арх бол 보지도 말라 하셨습니다. харж болохгүй гэсэн. 잠언 23장 보시겠습니다. 6-23-аас харъя. 잠언 23장입니다. 6-23. 29절부터 보시겠습니다. 29-өөс эхлээд харъя. 잠언 23장 29절부터 35절까지. 29-35. 자, 읽어드리겠습니다. уншиж өгье.
Золгүй ягаад зовгч нь хэн байв? Хэрүүл хийгээд гомдлол хэн тарив? Шатлаг үгүй ядал, шарах хэн олов? Улаан нүдлэгч нь хэн бэ? Дарсанд ойчин живгсэд, найруулсан дарс болгоныг амсгаар хөөгчд билээ. Дарсны улааныг хундагны цэлэлцгийг, гулгуулан залхилахыг хүүхар. Хорт могоо адил ихтэй хазан тасдах бусуу инэн. Хараанд чинь бусдын их нэрийг үзүүл. Зүрхэнд чинь самуун зүйл эргэлдүүлэх бусуу тэрнэ. Далайн дунд дайвалзан хөвтөн, даргуулын шурганы оройд үлгөвдөн хөвтөн. Чи задоод л байсан бэрцсэнгүй, нүдээд л байсан мэдээгүй. Би хизээс сэрэх юм бол дахиад олоод уух юмсан гэх болно. 자, 제가 구원받기 전에 이제 저도 술을 좀 즐기는 사람이었습니다. За би бас аврахынхаа өмнө арх бас уудчихсэн хүн байгаа. 뭔가 그렇게 석도훈처럼 막 그렇게 과하게 그러진 않았는데 Одоо бүр согтцлоо тэгж ууж байгаагүй. 뭐 식사하거나 사람들 만났을 때 뭐 맥주 한두 잔 정도, 뭐 소주 한두 잔 정도 이렇게 좀 즐기는 편이었습니다. Одоо хоолны дараа ч юм уу хүмүүстэй уулзаад уулзах үедээ одоо нэг одоо лаз пив ч юм уу нэг хондог арх одоо даас ч юм уу уудаг байсан. 또 비즈니스 할 때 사람들을 만났을 때 식사하면서 이렇게 또 술을 함께 하기도 했었어요. За бизнесийн шуумаар хүмүүстэй уулзахдаа бас хоолны дараа арх одоо уух үе байсан. 그런데 구원을 받고 신앙생활을 하면 그 술을 이제 버려야 된다는 것은 상식적으로 알고 있었습니다. Гэхдээ 상식적으로. аврагдаад итгэлээр амьдарч байхдаа энэ архийг угаасаа хаях ёстой юм байна гэдгийг мэдээжийн зүйл мэддэг байсан. 예. 그래도 불현듯 이런 생각이 들어왔습니다. Гэхдээ нэг ийм бодол гинт орж ирсэн үе байгаа. 그냥 뭐 이렇게 취하거나 실수하지 않을 정도 한두 잔 정도는 괜찮지 않습니까? Зүгээр одоо хитрхи согтох ч юм уу айлсууд алдаа гаргахгүйгээр зүгээр нэг ганц хоёр хонхыг уучих болохгүй гэж юу? 예. 그래서 Тэгээд 전도사님에게 이제 질문을 했습니다. нэг номлогчоос очиж асуусан байгаа. 예, 방금 말씀드린 대로 제 생각이 있죠. Сая хэлсэн өөрийнхөө бодлыг 한두 잔 정도 실수하지 않을 정도는 괜찮지 않겠습니까? алдаа гаргахгүй хэмжээнд нэг ганц хоёр хондох зүгээр юм биш үү? 그때 전사님은 그냥 웃기만 Тэгээд 하셨습니다. номлогч бол зүгээр л инээгээд өнгөрсөн. 그리고 소로갈독스 허름고로의 Тэгээд сургаалт төгс 23-ийн 허른유스 고친 타우데를 29-35 дээр 이 성경을 한번 쭉 읽어보라고 펴주셨습니다. энэ ишлийг та нэг уншаад гачаа гэж гаргаж өгсөн. 그래서 제가 이 성경을 29절부터 35절까지 쭉 읽었습니다. Тэгээд би 29-35 хүртэл ингээд уншсан. 네. 그리고 딱 바로 깨달았습니다. Тэгээд шууд ухаарсан. 아, 안 되는구나. Болохгүй юм байна. 한 잔, 두 잔도 안 되는구나. Нэг хоёр хондогч байж болохгүй юм байна. 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? Тэгэхээр юу гэж ялсан бэлээ? 31절에 너는 그것을 보지도 말지어다. 31 дээр дарсны болон бүү хар гэсэн. Гуулгуулн залхилахыг бүү хар. 예, 한두 잔은 또 안 될 뿐만 아니라 보지도 말지어다. Бүр ганц хоёр хондог байтугай бүр бүү хар гэсэн. 예, 저는 이 말씀을 딱 읽고요. Би энэ үгийг уншаад 깨달아졌어요. шууд ухаарагдсан. 예, 왜 술을 보지도 말고 아예 버려야 되는지. Яагаад архийг бүр харж болохгүй бүрэн хаях ёстой вэ гэдгийг. 예, 이 말씀이 진짜 이해가 됐어요. Энэ үг үнэхээр ойлгогдсон баг. 그리고 술 때문에 실수하는 많은 사람들을 보면 이 말씀하고 너무 똑같은 거예요. Тэгээ архинаас болоод алдаа гаргаж байгаа олон хүмүүсийг харах юм бол энэ үгийн дагуу яг адилхан байдаг. 처음 시작할 때는 뭐 한두 잔이지만 Эхэндээ ууж эхлэхдээ ганц хоёр хондог бодогч. 이제 술에 완전히 이제 그 술에 잠긴 사람들을 보면은 Бүрэн архид согтсон байгаа үнийг харах юм бол 진짜 그 눈이 이상하잖아요. нүд нь улаанаар эргэлцсэн. 사람이 내 눈에 귀한 것이 보인다 그랬죠? Нүдэнд чинь бас сатар самуун зүйл харагдана гэсэн. 네 마음은 망령된 것을 바랄 것이다 그랬어요. Зүрхчээс самуун зүйл рүү эргэлдэнэ гэсэн байна. 바다 가운데 누운 자 같을 것이며 돛대에 이제 누운 자 같을 것이다. Далайн донд дайвалцж байгаа юм шиг санаад дургуулын шурганы оройд өлгөгдсөн юм шиг санагдана гэсэн. 사람이 나를 때려도 나는 아프지 않다. Хүн намайг зодоод байсан гэхдээ би мэдээгүй. 또 감각이 없는 거예요. Мэдрэмж явах болсон. 왜냐하면 완전히 술 취한 사람도 봤어요. Та нар бүрэн согтуу хүнийг харж ирсэн үү? 막 열심히 보고 막 얘기하지만은 Бүр ингээд яриа л хэдэг штэ тэр хүн. 어때요? 이렇게 눈을 보면 Тэгээ ингээд нүдийг харахаар ямар гэдэг гэлээ? 초점이 안 맞죠? Нөгөө фокус нь таараагүй байдаг. 그런 거 보셨죠? Тийм зүйл харж ирсэн 예. гэдэг. 아무리 눈 초점을 맞추려고 해도요 초점이 없어요. Нүд рүү нь хараад ингээд фокус руу харах гэдэг фокус нь байхгүй байна. 그리고 뭔가가 이렇게 눈이 씌어 있는 것 같아요. Тэг нэг нүд нь нэг юм ингээд бүрхсэн юм шиг 예? харагддаг. 그리고 이제 그냥 무서워하는 게 막 그냥 막 부끄러움도 없이 말도 함부로 해버리죠. Тэг бүр ичиж санаа зовх зүйлгүй хамаа намаагүй яаж та тий. 정말 이 말씀의 모습하고 너무나 딱 맞는 거잖아요. Тэр энэ үгтэй бүр дэндүү адилхан байдаг. 형제 자매님들, Ахын туснараа. 예, 정말 이
이 술도요. 이 말씀을 잘 생각하셔야 됩니다. Үнэхээр энэ үг арих гэвэл энэ үгийг сайн бодоод үзэх хэрэгтэй. 아예 보지도 말아야 됩니다. Бүр хардаж болохгүй. 그리고요. Тэгээд 술을 또 권해줘서도 안 됩니다. архийг тавьж өгч болохгүй. 예. 하박국 허예를 Хабакук 2-оос харъя. 하박국 허예를 Хабакук 2. За хуучин гэрээ 1055 дахь утас байна. 하박국 허예린 Хабакук 2-ын 아론타우 15. 하박국 허예린 아론타우 Хабакук 2-ын 15. 함다운 씨 Нүцгэн биеийг нь харахын тулд хор дайруулан хөршөө согтоогч хүн хөөр хийгээ. 이웃에게 술을 마시게 하는 겁니다. Хөршөө архинд орол согтоож 그로 취케 하는 자 түүнийг нүцгэн биеийг нь харахын тулд 화 있어진 자. тэр хүн хөөр хийлэлтэй гэсэн. 혼자입니다. Ахын туснараа. 우리 그리스도인들은 Аврагцсан Христ итгэж бид 정말 당연히 그런 술도 우리는 멀리 해야 됩니다. мэдээж тэр архинаас хол байх хэрэгтэй. 그러나 구원 안 받은 세상 사람들에게 또 술을 권해서도 더더욱 안 되는 거예요. Тэгэхээр аврагдаагүй итгэж биш хүмүүсэндээ архийг өгчөж болохгүй гэсэн. 우리 이제 뭐 명절이면은 За баяр болохоор 뭐 집에 손님이 찾아오면 의뢰에 이렇게 술을 권하는 그런 또 그게 예의다라는 그런 분위기도 있던데요. гэрт зочин ирсэн байхад арх хундаглаж өгөх нь ёс жудагтай зүйл юм а гэдэг уур амьсгал байдаг штэ. 우리 형제 자매님들 하나님 말씀을 옳게 분별하는 분들은요. 사실 명절 때도 이제 술 준비 안 하죠. Тэгэхээр бурхны үгийг зөвөр ялган салгаж байгаа ахын дүүснөрөө баярын өдрөд арх энтер бэлтгэчихгүй. 예. Тийм ээ? 하나님도 말씀하셨잖아요. Бурхан ч айлцсан шүү дээ. 술을 권하거나 취해서는 그것은 정말 잘못된 것이다. Хөршөө согтоохын тулд аярхыг хунгалж өгж байгаа чинь ч буруу юм аа. 제가 지난 설교 때 간접살인이라는 표현을 썼습니다. За өнгөрсөн сургаалаар бид дам аллах гэдэг үг хэлсэн байна. 또 음주운전이라는 예도 들었었습니다. За мөн согтуугаар жолоо барих жишээ авсан байгаа. 만약에 정말 이런 하나님 말씀을 알면서도요. Хэрвээ бурхны үгийг мэдсээрэж 그래도 우리 전통인데 тэгтэл манай уламжлал соёл 그래도 손님이 오면 그래도 예의상 대접을 해야지. гэрт зочин ирчээд байхад чинь ёсоо дагъя да. 그렇게 해서 만약에 술 대접을 했다고 칩시다. Яаж та тэр хүнийг архиар дайрчлаа гэж байна. 근데 그런 사람이 술 먹고 운전하다가 사고를 냈다고 칩시다. Тэгвэл тэр хүн танахаас гарч яваад жолоо барьж явж байгаад осол орчлоо гэж бодъё. 그렇게 술을 권해서 그 술을 받아먹은 사람이 그 술로 인해서 뭔가 큰 문제에 빠졌다고 칩시다. Та тэр хүнд арх хунгалж өгснөөс тэр чинь уусан тэр хүн гараад архинаас болоод асуудал орчлоо гэж бодъё. 그 술을 권해서 그 술을 받아먹고 문제된 사람의 소식을 들었을 때 그 양심에 정말 아픔이 찔림이 없겠습니까? Тэр мэдээг та сонсох юм бол бүс чанарт чинь гадгахгүй гэж юу? 네. 정말 그런 죄를 먹고 마시는 일을 돕는 자가 돼서는 안 됩니다. Үнэхээр тэр ууж идэх зүйлд нь туслагч хүн болж болохгүй гэсэн үг. 오히려 정말 말려야 되겠죠. Харин ч бүр эсрэгээр болиулах хэрэгтэй. 우리 형제자매들은 달라야 됩니다. Манай ахын дүүснэр өөр байх хэрэгтэй. 사람을 두려워해서는 안 돼요. Хүнээс айж ичиж болохгүй. 사람을 두려워하면 온몸에 걸려거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하니라고 했습니다. Хүнээс айвал занганд орно эзэнт найдах чинь аюулгүй гэсэн. 사람들의 눈치를 보지 마십시오. Хүний нүд харцыг даах хэрэггүй. 예, 손님들 오시면 정성껏 그냥 따뜻하게 맞아가지고 보조 대접해드리면 되죠. 따뜻한 수대처 대접해드리면 됩니다. Зочин ирэх юм бол сайхан халуун дулаанаар угтаж яваа сайхан халуун цай өгөөд буузаа өгөхөд болно шүү дээ. 그리고요. Тэгээд 그리스도인이기 때문에 이해해달라고 얘기하면 됩니다. би итгэж хүн учраас та үүнийг бас ойлгож хүлээж аваасай гэж хэлчих хэрэгтэй. 예, 그렇게 우리가 예의를 갖추면서도 당당해야 됩니다. 자기 신앙을 지켜야만 합니다. Ингээд бид нэр ёс жудагтайч байх хэрэгтэй, бас зоригтой өөрийнхөө итгэлийг сахих хэрэгтэй. 뭐 성경에 담배 얘기는 없습니다. За Библиэд тамхины талаар бол гараагүй. 담배는 괜찮습니까? Тамхи зүгээр үү? 담배도 안 됩니다. Тамхич бас болохгүй. 고린도전서 10장을 보십시다. 1-р Коринт 10-аас 고린도전서 10장 1-р Коринт 10 31절부터 33절까지입니다. 31-ээс 33 байна. 예. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Тиймээс та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн. Бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий. Юудэжүүдэд ч грекчүүдэд ч бурхны чуулганд ч түүхгүй учраас
Над шиг бай. Би олныг аврагдаг гэж өөрийн бус олны ашгийг хань. Бүх зүйл бүгдийн таларт нийцүүлдэг. 31절 말씀은 정말 우리 그리스도인들이 마음 꼭 두어야 될 말씀입니다. 31-р ишлэлийг итгэвч бид нар заавал сэтгэлдээ байлгах ёстой үг юм. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. Та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий. 예. 오늘 예루살렘 공회에서 교회들에게 내려준 규례 4가지 중에서 우상의 제물을 먹어서는 안 된다. 피도 먹어서는 안 된다. 그리고 목매어 죽인 것도 먹어서는 안 된다. За өнөөдөр Иерусалим дахь зөвлөлөөс Антиох дахь чуулганд илгээсэн загтал дотор дөрвөн зүйлийг анхааруулж одоо сургамжлсан зүйлсээс нэгдүгээрт нь шүтээд мөрсөн зүйлийг гэж болохгүй цусыг нэгдэж байгаа. 거기는 다 영적인 의미와 교훈이 있다는 것을 말씀드렸습니다. Өмдөж өгсөн зүйлийн махнаас нэгдэж болохгүй гэдгийг сурсан бөгөөд энэ дотор сүнслэг сургамж, сүнслэг агуулга байгаа юм а гэдгийг сурсан байна. 그것뿐만이 아닙니다. Гэхдээ ганцхан нүгээр бас зогсохгүй. 다시 한번 보십시오. дахиад харъя. 너희가 먹든지 Та нар эзэн ч 마시든지 уусан ч 무엇을 하든지 юу ч хийсэн 다 하나님의 영광을 위하여 하라. бүгдийг Бурхны алдрын төлөө хий. 이 말씀을 반대로 우리가 교훈 받으면요. Энэ үгийг эсрэгээр нь бид нар сургамжлал авгаж авах юм бол 무엇을 하든지 하나님께 영광이 되지 않는다면 해서는 안 된다는 겁니다. тэр юу ч хийжсэн тэр нь Бурханд алдар болохгүй юм бол та үүнийг хийж болохгүй гэсэн үг. 술 먹는 것이 하나님께 영광이 되고 하나님께서 기뻐하시는 거라면 먹어야 되겠죠. Арх уух нь Бурханд алдрыг өргөж Бурхан баярлдаг юм бол уух хэрэгтэй. 담배 피는 것이 하나님께서 기뻐하시는 거라면 우리도 다 피해야 되겠죠. Тамхи татах нь Бурханы баярлдаг зүйл юм бол бид нар бүгдээ татах хэрэгтэй. 그러나 그건 아닌 겁니다. Гэтэ энэ биш ээ. 예? Тийм ээ. 하나님께 영광이 안 되는 거예요. Бурханд алдар болохгүй. 돈을 태우는 거죠, 담배 피는 거? Энэ тамхи татна гэдэг чинь мөнгийг шатааж байгаа юм. 사실입니다. Үнэн биз дээ. 예? 그리고 자기 건강에 하나도 도움이 안 되는 게 담배 아닙니까? Тэгээ өөрийн чинь эрүүл мэндэд нэг ширхэгч тустай зүйл тусгүй зүйл бол тамхи шүү дээ. 구원받은 것은 하나님의 은혜예요. Аврагсан нь Бурханы нэгүсэл. 하나님의 말씀을 따라 삶을 살아가면요, 육신의 건강도 또 보호가 되는 거예요. Бурханы үгийн дагуу амьдрах юм бол махан биеийн маань эрүүл мэндэд сахигдчих хамгаалагддаг байгаа. 왜 우리가 조심해야 됩니까? Яагаад бид нар болгоомжлох ёстой юм бэ? 유대인이나 Юудэч бай, 헬라인이나 грекүүд ч, 하나님의 교회나 Бурханы чуулганд ч 걸림이 되는 자가 되지 아니하고 төвөг одоо саад очруулдаг хүн болохгүй тул. 고친고로 되듯 33 дээр 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 над шиг бай. Би олныг авардаг гэж өөрийн бус 나의 олонний 유익을 ашгийг 구치 아니하고 олонний ашгийг хань. 많은 사람의 유익을 구하여 Бүх зүйл бүгдийн талд нийцүүлдэг. 저희로 구원을 얻게 하라. Аваргадаг гэж. 저희로 구원을 얻게 하라. Аваргадаг гэж. 우리 그리스도인들의 말과 행동은 영혼 구원과 연결되기 때문입니다. Бид Христэд ч бидний үг үйлс маань шууд тэр хүний сүнсний аргалтай холбогддог юм аа. 형님 자매님들, Ахын туснараа. 오늘 우리가 사도행전 15장에 예루살렘 공회를 통해서 정말 교회가 혼란스러웠을 때 하나님이 어떻게 바로 잡는지를 좀 배웠습니다. За өнөөдөр үс 14 дугаар бүлгээр гарч байгаа Иерусалим дахь зөвлөлөөр дамжуулаад Бурхан чуулганд үүссэн самурлыг яаж зөв зохио шийдвэрлсэн бэ гэдэг талаар сурлаа. 하나님께서 교회를 세워가시고 교회의 질서를 세우실 때 정말 중심 일꾼들을 쓰셔서 그 질서를 잡아가신다는 것을 배웠습니다. Бурхан өөрөө чуулганыг босгон байгуулж чуулганыг өдөртөхдөө голчлчин үйлчилж байгаа чуулганы гол хүмүүсийг дамжуулаад ажилладаг гэдгийг сурсан байна. 사도들과 장로들이 모여서 하나님 앞에 충분히 교제하고 기도하는 가운데에서 중요한 사안을 결정했죠. Эшлэр болоод ахлагч нар цуглараад хангалттай Бурханы өмнө залбирч нөхөрлөж зөвлөлсөний чухал асуудлыг шийдвэрийг гаргав. 그리고 그 소식을 들은 안디옥 교회 형제자매들은 하나님의 말씀, 하나님의 뜻이구나 받아들이고 그대로 순종했던 것입니다. Тэгээд тэр мэдээг авсан Антиох чуулганы итгэгч нь Бурханы хүсэл, Бурханы шийдвэр юм байна гэж тэр чигээр нь хүлээж авч уулзалтайгаар хандсан. 우리 교회도 우리 형제자매들도 그렇게 신앙생활을 하고 있는 거예요. Тэр манай чуулганч, манай ахын дүүснэж бүгдээ ингэж итгэлээр амьдарч байгаа. 교회 가운데에는 성령께서 역사하고 계십니다. Чуулган дотор ариун сүнс ажиллаж байгаа. 말씀 맡은 일꾼도 세워놨습니다. Үгийг дааж авсан ажилчдыг босгосон 또 байгаа. 여러 봉사자들도 Мөн 세워놨습니다. хажуугаар нь олон үйлчлэлийг
тавьсан байгаа. 저도 교회 중요한 사람들을 저 혼자 결정하지 않습니다. Бизнес чуулганы чухал асуудлыг ганцаараа шийдвэрлэдэг. 예, 봉사회장님, 어머니회장님 또는 임원들과 함께 교제합니다. Үйлчлэлийн ахлагч, ээжүүдийн ахлагч, үйлчлэлийнхэнтэй хамтдаа нөхөрлөдөг байгаа. 그렇게 해서 주님의 일을 결정합니다. Тэгээд эзний ажлыг шийдвэрлэдэг байгаа. 예, 참 하나님 앞에 많이 기도하게 돼요. Үнэхээр бурхны өмнө их залбирдаг. 그리고 우리 형제자매님들은 정말 그런 교회에서 결정한 뜻을 하나님의 뜻으로 또 믿고 또 지금 또 순종해주고 계시죠. Тэгээд манай ахын дус чуулганаас гарсан шийдвэрийг бурхны хүсэл хэмээн итгээд дуулгаж тагаар хандаж байгаа. 예, 정말 승리는 모사여가 많으면 있는 일이라는 말씀이 정말 우리가 교훈 받아야 됩니다. Үнэхээр ялалт болол зөвлөгч ариуных юм аа гэдэг үгнээс сургамжийг авах хэрэгтэй. 하나님께서는 Бурхан маань 우리가 함께하는 것을 좋아하십니다. бидний хамтдаа байхад дуртай. 그리스도의 법은 우리가 무거운 짐을 서로 나눠지는 것을 기뻐하시는 겁니다. Христийн хууль болол бид нар хүнд ачаагаа бие биенээс хамтдаа үүрэлцэхэд баярлдаг гэсэн байна. 우상의 제물의 의미가 무엇인지, Шүтээнд мөргөх гэдэг нь юу гэсэн үг юм? 피의 의미가 무엇인지, Цусны утга юу юм? 또 웅매어 죽인 것이 왜 하나님께서 금하셨는지 Хүн боомлогдож өгсөн зүйлсийг идэж болохгүй бурхан яагаад хоригдсан юм бэ? 네. 우리가 그 내용의 의미를 알고 Бид тэр утга агуулгыг мэдэж 예, 또 많은 가족들 또 이웃들을 이렇게 만나게 되는데 그럴 때마다 우리는 정말 구변된 그리스도인으로서의 삶을 살아야 되겠습니다. тэр гэр бүлийнхэн хамаатан садантайгаа уулзахын цаг мөчтөө бид нар итгэж хүнийхээ тусгаарлагдсан дүр төрхийг сахин хамгаалах ёстой юм аа. 우리 형제자매님들의 행동은 영혼 구원과 연결되어 있다는 것을 우리가 명심해야 Манай 되겠습니다. ахын дүүс нар итгэж бидний үйлдэл бол тэр хүний сүнсний авралтай шууд холбогдож байгаа гэдгийг үргэлж санаарай. 네, 기도하시겠습니다. Буцаа залбирая. 자비로우신 하나님 아버지, Энэрэнгүй бурхан аваа. 정말 저희를 구원해 주시고 저희가 어떤 삶을 살아가야 될지 말씀으로 늘 가르쳐 주심을 감사드립니다. Биднийг аварч өгөөд бид нар хэрэг яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг үгээр үргэлж сургамжилж байгаад баярлалаа. 우리 형제자매님들 우리 난리교회 안에서 더욱 하나 되게 하시고 Ахын дүүснэр маань алаач болгон дотор илүү нэг болоход тусална. 주님께 맡기신 복음 사명을 그 무거운 십자가를 우리 형제자매들이 함께 감당케 하시옵소서. Эзэн таны даатгуулсан сайн мэдээний үүрэг болоод тэр хүнд загалмайг ахын дүүснэр хамтдаа үүрлэж чадахад тусална. 또 코로나로 어려운 시기지만 이번 주에 또 차강사르 명절이 있습니다. Коронавигоос болоод энэ цаг үед 7 хоногт бас цагаан сар болох гэж байгаа лээ. 여기저기 다닐 수는 없지만은 Ийшээ тийшээ явах боломжгүй байгаач 정말 가족들끼리 따뜻하게 서로를 정말 가족의 의미를 생각하게 하시고 үнээр гэр бүлэрээ халуун дулаанаар гэр бүлийнхаа утга учирыг илүү их ойлгож 또 우리 형제 자매님들이 그런 가족들이나 친척들 앞에서 그리스도인으로서 하나님의 영광을 드러내게 하시옵소서. ахын дүүснэр гэр бүлийнхэн болоод хамаатан садныхаа өмнө итгэгч хүнийхээ алдар сууг илчилж харуулахад тусална. 또 이런 기회에 정말 전도할 수 있는 전도의 문을 열어주시기를 간절히 부탁드립니다. Үнээр энэ боломжийг ашиглаад сайн мэдээ тарах үүд хаалгыг нээж өгөөч хэмээн чин сэтгэлээс гуйж байна. 이 코로나 사태가 정말 진정될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Коронавигийн нөхцөл байдал хурдан намжиж чадахад бурхан минь та туслаа. 우리 형제자매들 가족들을 이 바이러스로부터 보호해 주시옵소서. Ахын дүүснэр гэр бүлийг та энэ вирусээс хамгаалж өгөөч. 우리 난리교회 교회 허가를 꼭 받아서 우리가 당당히 복음을 전하게 도와주시옵소서. Налах чуулганыхаа зөвшөөрлийг заавал аваад зоригтойгоор сайн мэдээ тунхаглаж чадахад туслаач. 또 우리 진행되고 있는 이 건축도 지금까지 하나님 도와주셔서 잘 됐습니다. Үргэлжлэж байгаа энэ барилгын ажил өнөөдрийн хүртэл бурхны тусламжтайгаар сайн үргэлжлэж байна. 끝까지 하나님께서 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Эцсийн хүртэл эзэнтэй удирдах өгнө хэмээн чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 형님들 광고를 좀 드리겠습니다. За зарлал хэлье. 주일과 월요일 이틀 거쳐서 저희 사택 그리고 통역사 사택 이사를 했습니다. За эзний өдөр болоод нэгдүгээр өдөр, хоёр өдөр ингээд пасторын гэр болоод орчуулагчийн гэр бүрэн нүүж ирсэн байгаа. 참 형제 자매님들께서 많이 도와주시고 정리하는 것도 도와주셔서 이렇게 빠르게 이렇게 정리가 되고 있습니다. Олон ахын дүүснэр маань ирээд туслаад цэгцэж өгснөөр маш урдцтай ингээд дууслаа. 다시 한번 감사를 드립니다. Дахин талархал илэрхийлье. 이제 건축 봉사는 이번 주에 또 차강사를 명절 기간도 있고 해서요. 화요일까지 이렇게 봉사를 좀 하고 그 이후는
목금토 3일은 봉사를 쉬는 걸로 그렇게 했습니다. За тэгээд одоо цагаан сарын энэ 7 хоног болохоор 2 дахь өдрийг хүртэл үйлчлэлээ ирж болоод за тэгээд 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь хасааны хүртэл ер нь үйлчлэлээ зогсоогоод амархаар болсон. 네. 그러나 수요일 날 말씀은 온라인으로 정상적으로 안내해 드리도록 하겠습니다. Тэгээд 3 дахь өдрийн үгээ болвол албасаар онлайнаараа сонсох байгаа. 그리고 주일 말씀도 정상적으로 진행이 되겠습니다. Эзний өдрийн үг мэдсэндээ хэвийн сонсох байгаа. 그리고 저도 당연히 교회당에 위치하고 Би 있습니다. болохоор мэдээж энэ чуулганы байран дээр байгаа. 우리 통역사도 같이 계십니다. Орчуулагчсандаа хамт байгаа. 혹시 급히 상담을 필요하거나 문의하실 거 있으시면 연락 주시고 찾아오셔도 됩니다. Тэр яаралтай зөвлөгөө авах юм уу асуух зүйл байх юм бол холбоо бариад ирэх болно. 예, 이상입니다. Баярлалаа.